Balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko jumia jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai kuman kabla kuya pan dek kintai balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai kuman kabla kuya pan dek kintai balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya pada berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai damat kabla kuyu pada berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai damat kabla kuyu pada berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai damat kabla kuyu pada berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kaburam hau pa kum rau mesim bakoi kumbag long ka bamining kong kum jumenta bara boj nam la jinam amen kukmi bako chun sha phanga ki mong khun jong pha hagadanu jong a ben thamaya nga agajing maya ka basaw tanya perkhat sakang Kumaria kaya kendu yau Jisu hakalenti shaulum kalvari hakani gajing maya nginggu jintum kerpang nga ka benta barok kibriyo setelah ka perthai bakin kala ka bamut Kukpa jengi uba neng kalong bukoi teng jongbi kanwan ki ma jongbi kalong kamon jongbi hakndo kumba neng to ai ngi minta ka jimbam jengi kumala kasni batuma bi kirkang jengi kumba ngi ma ka resli wadila mi sha ka jimpin shot henry pelai ngi na basniu amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai nomor palang kuya pan deng kentai balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai damat kabla kuyu pan berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai damat kabla kuyu pan berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai damat kabla kuyu pan berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai damat kabla kuyu pan berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai damat kabla kuyu pan berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kublay Kumaria kepada kerjanya utrai damat kabla kuyu pan berengkete balak kuyu so ko jong pau Jisu Kumaria ko mi jong play to wine menta jumi no menta ko kerjanya jumi amen kaburam hau pa kum rau mesim bakoi kumbag long ka bamining kong kum jumenta bara boj nam la jinam amen kukmi bakoi chun sha phanga ki mong khun jong pha hagadanu jong a ben thamaya nga hakajing maya ka basan tanya perkhat sakang Jisu uya phalor ka dikna Hagani ki jingmia timbo jus bu IT kerpang Kumaria thisti
Nagabanta ka jing sok hakari jungi, parkum juru hakaparthai barok kawai, kukpa jungi. Uba beneng kanong kapakod tek jongwi, kanwan kahima jongwi, kanong kamon jongwi, hakando uba beneng, to ay iminta kachibam jungi, pala kasi, matuma bingi kanikang jungi, kumbangi rungi ma bitibade sniu ringi, bawat ilang bingi siya katimpensyoy, henry to pala jungi nakabas niyo, amen. Kublay kumaria, kuda prince ngaye, Utrai damat pala kuya pana bringkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria kuya kami jong blay dalway na kapata jong ikinoko, mentabi ko por katsingap jong amen. Kublay kumaria kapada katsingay, utrai damat pala kuya pana bringkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria kuya kami jong blay dalway na kapata jong ikinoko, mentabi ko por katsingap jong amen. Blay kumaria kepada bercingai, utrai damat pala kuya panam dengan balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercingai, utrai damat pala kuya panam dengan balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercingai, utrai damat pala kuya pan dengkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercinai, utrai damat pala kuya pan dengkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercinai, utrai damat pala kuya pan dengkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Kaburang hau kabla kun si makul, kumbagalong kabagong jumda barwat na jom amen. Kukmi bakul siya pangagin mong kun jong ka, hakalu jong apen tamay nga. Kajimaya banbil, ibakat sepang kamaria kabidyang ya kamet yap jong Jesu hakti jong ka, hakani kajimaya inbo cintu kepang napenta jong iwe pa iwe. Alam ba kajing ya sa jong kamay bineng biit, panginyo e kajing ya jong kajing kaman, kajing it ba kajing sut, kukpa jong i. Uba beneng kalong kapakod teng jong mi, kanwan kahima jong mi, kalong kamon jong mi, hakando uba beneng, to ay iminta kachibam jong i kabala kasni, batuma bingi kanikang jong i, kumbay rin mapikulas niyo ni, kabala ni siya kachibensyoy, henry to pala yung inabas niyo, amen. Blay kumaria kepada bercingai, utrai damat pala kuya pan dengkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercingai, utrai damat pala kuya pan dengkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercinai, utrai damat pala kuya pan dengkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercinai, utrai damat pala kuya pan dengkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercinai, utrai damat pala kuya pan dengkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercinai, utrai damat pala kuya pan dengkentay, balagat kuya sok po jong pao Jesu. Kumaria bakul kami jong blay dalway kepada jinong mentabla por cinyap cingi amen. Blay kumaria kepada bercinai, utrai damat pala kuya pan dengkentay,
Balakar kuyo sok po jong pao Jisu. Ko Maria umanim da jingi nong pop. Mentaw na po jingi ap jingi amen. Kapurong hao pa barakun na nasim makut. Kumbagalong pagmanikong kunjumda berabo jinam na jinam amen. Kukmi bakut chen siya pangagin mong kun jong pa. Hagadunod jong apen tamaya nga. Hakajing maya kabahnyaw. Tungin perkat syapang. Ya kamet yap jong Jisu latap ha kajing tap batamay. Ha kani kajing maya. Hinaiti kerpang ha kami bening bait. Ba kani saitlam nakabanta. Baro ki charismatic group. Charity center kajongi. Ke NDCCRS. Baro ki prayer group ha ki parish repair. Ha ki balang shnang repair. Ki youth charismatic group YFOC. Bangi baro ngin laban long ki atyar jong Jisu. Babangin laban penankam ki sap ki pong jong mensiam bakoi kok pa jongi. Ba peneng kalong bakoi kateng jongi. Bada besingai utrai demat pala kuya pana peneng kentai. Balakar kuya sok po jong pao Jisu. Ko Maria bakoi kimi jong play dua demda jongi kinong pong. Menta beraporo jongi amen. Blay ko Maria kepada Krisnya utrai demat pala kuya pana pengentai balakar kuya sok po jong pao Jisu ko Maria ko yukmi jong blay terwai kepada jingi nong menta beraporo jingi amen kaburam hau pa berapun nam simakut kumarang madunikong jumta beraporo jinam amen kukmi bakut shansa pangagi mong kun jong pa Abrenut jong apen tamay nga. Kali tani jong kami pasingau sinai. Ko trai to isnai. Ko trai to isnai. Ko Kristo isnai. Ko Kristo isnai. Ko trai to isnai. Ko trai to isnai. Ko Kristo ngabengi. Ko Kristo ngabengi. Ko play ko pa na peneng. To isnai ngi. Ko play ko na im ka perthai. To isnai ngi. Ko play mi se mo khoi. To isnai ngi. Ko trinity bu khoi yu bayu play. To isnai ngi. Ka chupap kalong tadwai na ka banta chungi. Tudwai na banta chungi. Ko Maria blapun khlem pop tan rai. Tudwai na banta chungi. Ko kami bu khoi chong uplay. Tudwai na banta chungi. Ko kami u Kris. Tudwai na banta chungi. Ko kami u nong pan im. Tudwai na banta chungi. Ko kami pasingau si. Tudwai na banta chungi. Ko kami pasingau sin ai. Tudwai na banta chungi. Ko kami basitom. Tudwai na banta chungi. Ko kami pasingau marway. Tudwai na banta chungi. Ko kami basakan tai. Tudwai na banta chungi. Ko kami baladung do sum ka jing singo si. Tudwai na banta chungi. Ko im ke martir. Tudwai na banta chungi. Ko kami ke pasam jinjar. Tudwai na banta chungi. Ko jitengan ke pasingo si. Tudwai na banta chungi. Ko ngarap ke Kristan. Tudwai na banta chungi. Ko ngadai ke pasai inoben. Tudwai na banta chungi. Ko nong kan phami ke kan thai bi khun swet. Tudwai na banta chungi. Ko jing koi ke papang. Tudwai na banta chungi. Ko sakare ke nong pasingo stom. Tudwai na banta chungi. Ko sakare ke papailing. Tudwai na banta chungi. Ko sakare ke nong pop. Tudwai na banta chungi. Ko jing kramen ke padu jing kramen. Tudwai na banta chungi. Ko kami ke jing isnai. Tudwai na banta chungi. Ka jupap kalong palajangi na ka jing snew. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing du jong pha jing oje Bethlehem. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing singo se jong pha ba ya thulu pa Simeon. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing phere pasingo se jong pha si Egypt. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing ko slai jong pha ba wa de khun bala cha temple. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing ko slai jong pha pa pyo i yo khun ba cha ban ben. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing ting ba ka jing ko slai pa u khun jong pha u cha kem. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing shitom jong pha bla palong da ka jing shikala ba Judas ba jing dan Petrus. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing yakendo pasingo se ba Jisu ka lenti ring phna. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing lanot ba ka no jong phi ka phai shitom ka pasha sar phna phna Jisu. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing bisa ba jing ya bo Jisu. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka wai lam ka jing singo se ka pa sam leng ba ka no jong pha ba kila dung yo Jisu da sum. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing nya ra ka met ya bo khun jong pha ba thia ha sa tem jong pha. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing singo se ba khra ka jing ta bo Jisu. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ki omat ki ba tu na ka ban tau khun ba i e jong pha. Pelajangi na kacing sniu. Leng ba ka jing ban tem jong pha ka mon jong uplai ti ba singo se ba ro ko sim ka jing suk. Pelajangi na kacing sniu. Ka jupap ka long nga sinye apha. Ngishanya apa? Ka jing tin jo jing i baro. Ngishanya apa? Ka jing pan shitom jing i baro. Ngishanya apa? Hai jing singo se ba jing la no jong i. Ngishanya apa? Hai jing kam ka jing gerdo jong i. Ngishanya apa? Ka jing ting ka jing ma. Ngishanya apa? Hat mer ka jing yap. Ngishanya apa? Ka singi sha bishar. Ngishanya apa? Ko
คนบอลอเปลไปกินในปอบกับประเทศ Toma ingi utrai. คนบอลอเปลไปกินในปอบกับประเทศ Snap snei ingi utrai. คนบอลอเปลไปกินในปอบกับประเทศ Tui snei ingi. ตรงนี้นะทวายงีกระปาเดมีกุตราจิสุคริสปอต Maria มาเรีย Kristi บุปุย bukut. อากันมีจงมีกับอาชาดุมกับวายามชิสุสีหากชิชิตามจงมีกันกันปาดมาดิสเนยิงมินตาปอร์กชิญญาชิญญาอาเมน Amen. Yeroi utrai, Heroi utrai. Yeroi mego Jisu, Heroi miku Jisu. Ipendan brami mego Jisu, Ipendan brami miku Jisu. Kulai shibon go Jisu, Bless pun ku Jisu. Ai nami mego Jisu. Nyai nami miku Jisu. Hallelujah, Haleluya. Hallelujah, Haleluya. Hallelujah, Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So bayang. Yero you try. Heroi utrai. Yero you try. Heroi utrai. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah, Hosanna. Haleluya hosana. Hallelujah, Hosanna. Haleluya hosana. Jinx pun utrai. Come call ya jing. Jinx pun utrai. Kam Korea jingin dalam yang sentu nan raya roh Jinx pun utrai. Kam Korea jingin Jinx pun utrai. Jinx pun utrai. Kam Korea jingin Jinx pun utrai. Kam Korea jingin dalam yang sentu ngan raya roh Jinx pun utrai. Kam Korea jingin ngan ra lagi kiti ngan ra lagi kiti agar utrai ngan ra lagi kiti agar utrai dalam yang sentu ngan raya roh Jinx pun utrai. Kam Korea jingin Saksikan Jinx pun utrai. Jinx pun utrai. Kam Korea jingin Jinx pun utrai. Kam Korea jingin dalam yang sentu ngan raya
yaro Jing sponi udrai Kam koya chingin Yaro 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 try Yaro 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 try Yaro 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 try Yaro 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 try Halle halle hallelujah Halle halle hallelujah Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna Hallelujah Hosanna Yaro try Yaro try Yaro try Yaro try Hallelujah 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 Ka kitab Psalm lai posau iwei bat lai bongan ker kuyo try man la kapor ngan yaro u klem sange topen krayo try lembat nga tungin yaro lang ya ka kerteng jongu konen ka parabe ye tungin pusana magane ka kitab Psalm ka pakren syapang ka jing yaro ka bong topen krayo try lembat nga tungin yaro lang ya ka kerteng jongu te kene kapor nga khot nga were piwe sa sisen bat kuma mangingi le yaro tingin mentarung yos ngau ka kren ka jongu kaba ongengi pangidei banyaro yau try ngidei banyaro kerteng ju lambat nga kaba mut bangi yaro lang yau try poro kat kaba mengingi ton hning yaro lang yau try dan pendon buram lang lambak jing ruai jungi lambak jing yaro jungi bilang thapti jungi lambak jing kemen ka jungi bang yaro yau try yaro try Yaro try hallelujah 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 tungin thapti menta nga kemen shisha nga un shisha mau try u idyana nga kemen shisha nga un shisha mau try u idyana nga kemen shisha nga kemen shisha nga un shisha mau try u jonna nga nga kemen shisha nga un shisha mau try u John ban nga kemen shisha nga kemen shisha nga shisha martian ya utrai Shanya Budaya Nga kemen shisha nga shisha martian ya utrai nga kemen shisha nga kemen shisha nga shisha tangan wa haleluya Haleluya kemen shisha Hallelujah. 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 Ya Roya Utrai. Hallelujah. Ya Roya Utrai. Jesu Kristus Utrai Jungi. Jesu Kristus Utrai Jungi. Hallelujah. Ya Roya Jesu Christe utrai jongi. Hallelujah ya roya utrai. Hallelujah, hallelujah ya roya utrai. Hallelujah ya roya Roya Utrai. Hallelujah ya Roya Utrai. Jesu Kristus injongi. Jesu Kristus injongi. Hallelujah ya Roya Utrai. Jesu Kristus Hallelujah ya roya utrai. Hallelujah. Hallelujah ya roya utrai.
Haleluya ya roh ya putra. Haleluya, haleluya ya roh ya putra. Haleluya ya roh ya putra. Yesus Kristus ulompe. Yesus Kristus ulompani. Haleluya ya roh ya putra. Yesus Kristus ulompani. Haleluya ya roh ya putra. Haleluya dengan hati bisa jerong. Haleluya, haleluya ya roh ya putra. Haleluya ya roh ya putra. Haleluya. Haleluya, haleluya ya roh ya putra. Haleluya ya roh ya putra. Haleluya. Haleluya, haleluya ya roh ya putra. Haleluya ya roh ya putra. Haleluya, haleluya. Oh, you can remember me to try Jesus. Oh, Ngin kabarib ki kamat jangi. Kashti banagong Petrus kalong sahod kot prakap ong kamtam ai bagajingi mar kalyang kandon barobor namar kajingi katap klub ya belen ba akipop namar kajingi katap klub ya belen ba akipop kon men ko parabe ladangi pusonya lede hatungi sisane me Jisu ladangi pusonya lede hatungi nem yo Jisu nadu odlur kamasem chungi iwe iwe ong ala kajong kamasem Jisu ya rap lang yenga pangan sisai mi nadu odlur nadu kamasem kajongi nama kajingi kajemi kalong ka bapala ong Jisu ngatrang go Jisu pangan eme nadu odlur kamasem kajongi iwe iwe kat ba mengingi dang don kene kejakakan tang kajong Jisu ong Jisu ya rap yengi pakai kedai kesni hak memangi nila ban im nak cium jungi pangin jami apa mangingi jami kon men ko para ko mama meme ong yengi ya uta umum ya la para marjan ya lagi parlok para jor uta janga pusannya la di hatung la isi dem ko parlok kon men ko para bi ya ki marjan marpa sila takila baklayengi yo la sebaro nengi umdan iweiru ibom don kom kata kaman sim lagi we gile baklai yang ibangin isi yaki
tu Jisu khot uweringi ong ma lada manging bla bani kita uta uklem e janga lada uta umla bani yonong shun jongki uta umla bani janga tu pesannya lade kai ngari benle ba manging long shak tek e yau Jisu ini pesannya lade kena kepor ini pesan jai ai bo ta kaching e palaga jong Jisu kat sen sharing iwe pe we ka ban ai boring iwe pe we pamangingi la ban e ya ki parlok para jor ki jongi ikinong shon ki jongi ki pamangingi ki shon maru bore ki ai ba chi palaga jong Jisu kat sen sharing iwe pe we jing it pala bak tu yang Jing Isnei berbasisya Jing Isnei basisya Das Nam Koridor Das Nam Koridor Me Play Pura Yang Upam Song Ho Yang Upam Song Ho Kau boleh melong apa? Kau boleh melong baba. 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 Basisya yang Shisha Ngan raya roya me Ngan raya roya me Ngan raya roya me
Melong Baba Ku play melong Baba Ku play melong Baba Dashisha Herói ao trai, herói ao trai, herói amigo disso, herói amigo disso, aleluia, 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 aleluia. Ngintap ti jam nagabenda ao trai. Kohiman ko para kumbang ilapen bana mindagas ngi rekeru ya ka golden jubilee jongka charismatic renewal jongka ri India ladap san busnem nadu ka por ka ri India kalayo pidiang ya ka jimpen timai mensiam lembaga charismatic tamindagas ngi lelang Bad ka nong Stoin Diocese Charismatic Renewal Services Bad ka Holy Redeemer Renewal Center ya ka neka jingrake Golden Jubilee nga kot karpat ya I ba kensai ai chairman ya coordinator jong kaneka nong Stoin Diocese Charismatic Renewal Services ban kranchi kendin arkendin shwabangin stang ya ka jing batai ke jing yalap ketin utrai sngababan show. Yang Yeroy miku Jisu, Yeroy miku Jisu, Yeroy miku Jisu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Kan kau para nyanyi ia boleh try kerat hakan ikasni, hakan ikastem. Bang nyelayo, bang nyalum lang krui kumni, kumang syajwan berbor hangni. Badan kita bawan teman tak kasih ngamtip, mo. Henry, babun lepi piawan man benai na kabanta kan ni kejing yero ban angu yublei kejing penon brom yublei bad kejing kerpat ya Jisu nak minta kejun kamba per bad minta kasih kumba father i la ai ya kejing pentip ba kaderu atat kajing rakhe penkut ya ka jubilee jong ka Catholic Charismatic Renewal hangni havi India jungi tingai kublen kong ye father rukumju iba lalong ba la kloi ban priang ban penlong ya kane ke jingra ke penkut jong ka diocese jungi hangni apo ka retreat center jong ka national barok ka wei kinsara ke hakane tayuban wan arpo prar khandai nadu arpunyor prar khandai kinsara ke penkut ene na kaling jong ka diocese jungi yera ke menta kasni ai kublei ru ya i father Cosmas bade spiritual director jungi badan kan ban menta ai kublei ya i father Kevin badan kat bani nak benta ke sakramen jingklag mut kumjuri for prince priest for firster ai kublai ki sister baro kiba lawan kamtam ki sister kiba nangni kiba yara berbor nang takan ke retreat center ngai kublai ki nong elam jong ka Catholic Charismatic Renewal Services sapo ka diocese jungi kibrai ka ha ka kanhun jong ka DSC Nongstoin DSC Nongstoin Diocese Service of Communion Iba Julius sebagai secretary, Kong Daria assistant coordinator, Kong Esther assistant secretary, Bat Kui Kit Kot, Kong Isilda, Ba Anthony, Bat Kit Kot Jong ki parish baper, ki bedai Kit Kot Jong ka PSC, Jong ki parish baper, Kum juru, Kino ilam Jong ki parish prayer group baper, Pada pi Kit Kot Jong ki prayer group baper, Pada piru ki palungan. Kapling subhai pi ha kani ka jingle niam ke jungi ke jingra ke jing penon brom jungi ya kani ka sngi ka bakrau ha ka bangi penkut ya kani ke jingdap sanpus nem ka Catholic Charismatic Renewal hangni havi India jungi kendiat alo jong kani ka Catholic Charismatic Renewal ka Catholic Charismatic Renewal kala sedang aus nem cejar kena sepan rupunyau da ka sedang ha kenhun barit ha po duken hang tai ha
California. Te na itu jing sedang berit. Hoi hakabalang kaladon ka Catholic kaladon kan ka charismatic spirituality nadu ka basdang. Kaladon. Ele don ki por ba kan ka charismatic spirituality ka pau ba don ki por pale ka khamduna ka jing pau don ki por ba ka kham kenja na ki daw ba pher jong ki jing ja ha ka balang ka istri jong ka balang ka dei ka jing yalam jong blehi ka dei ka jing penya jong min simu khoi hi. Hele nadu ka dorbar ba balang ka ba cikan ka ba ya kan ka spirituality Catholic charismatic spirituality la nang pen klan shishu la nang pen pau shishu la nang ailat ba kanang ya chakma da jing tre jong men simukoi ban ilak menta bah ka perthai bar ka wei kani ka movement ni la banong la ni kan ka jing tre jong men simukoi ka tre bol ba hadu kata bat kumjuru hari India jungi kalawan nadu snem chejar kanai spa nyu puar hapo Mumbai di mental adap sanpo snem. But sanpo snem kalau ada nak kari jungi. But sebun ba kikam ke bakrau ke bau mensimu kuit lale na ke benta ke balang hang hari India jungi. Sebun ba kinongilam kilami. Sebun ba kibriu ke balayo ya kajing pentemai mensin. Ya kita ke renewal na kajing don jong kane ka charismatic renewal. But ni aingu yo boleh namar kata hakan ke sengi. Hakaba nyalum lang krui kumni ban rakhe ban lekman ban penel buram yo blai nak bentakan di jing ai jong kaneka charismatic renewal hangni diocese jungi kalawan ngam da tip ha mda yo jing shai ba re malu malana du snap ar ne fada malu malana du snap ar kamtam nak jing wan jong ka retreat center hapo umroi ha jing wan jong father Cheko oi nak jing wan jong father Cheko kane ka renewal kana priang ma kane ka jela jungi hakini ki diocese jungi Shillong Jowai bat Nongstoy te hangne ha ka Nongstoy diocese jungi kane ka spirituality kane ka renewal kala don nadu kitu kisnami arjar we arjar lai kum ter kala awan ha ka kum ba kum to kala shu sa priang ha ki paj ba hi kala pen priang ya kane kilale na ki parish ban penlong ki per group penlong ki jing duai ban let sha ki retreat center ba per sha umroi sha ketri bat ki ki jaka bat ki convention ba per ha ba kiling do jungi kino ilam jungi kilawan ilam ki briu na shabar na India jungi banu anai ki convention na kebenta jungi bat kani ka spirituality kala sapriang ba kani ka jaka jungi Henry balong official ni la banong ka ba la itu da ka diocese jungi hi kada day usnam arajar khat nyo hakaba i father late Archbishop Dominic Jala la penskam ya kanika renewal hakanika diocese jungi la form ya renewal hakanika diocese jungi badon laki nong pet nong kmi hakato por la IT father Francis Karpan kum chairman bat mangi katu kaningut kum ki nong yalam ringkat Francis ban pet ban kmi ya kani bat menta kalong pura menta gajing pejung fara kosmas ringkat bat mangihi ke baya trilang bat ni te kendiat halor jong ka nikam kan ka spirituality la nika gajing im how mensim kan ka renewal ngam tep ngangai bonapi piamenjur bat nga ba na gajing don jong ka Catholic charismatic renewal ngilayo nong hadu kata bat yala di shimet ngasaki kata bangalayo nong shibun ba lemda don kanika charismatic renewal kajing im junga kalong dakum wei sarai ngamdon re hangni ngamdon re lese ka jinglong Kristan junga kalong babjak lese ngala le bun ke balong syabahar jung ka jingai ene nagadal jung ka jingdon jung ka ni ngakel ma nadu kitu por bangala le atan ya ka retreat ya kitu ka inner healing retreat ke ba shitayau haumroi ha ka jing yalam jung farachako ka jing im kladur hadu kata baka jim kam long kumba kalong menchua kaladur kalong da kumwe tengeng scam ma pi iwe pelai ma yau ne uso jong ka jingdon jong kane ka charismatic renewal ha ka jim jumpi ngam tip kanong na pi pila ban sekita sumhara aktik to balai omar shisha ya kane ka jimentoy bang yo na kane ka Catholic charismatic renewal ka paladon ha ka jaka jungi sumhara aktik to balai jimentoy shisha sumhara aktik kitok balai regimen to na kaneka ka charismatic renewal sumharakti rakham se jong mani
tăng khen điệt em mà cái bà buồn bây giờ chúng mình tây ấy này phim sưu thu này saya xin you know pet nak jing don jong kan ka charismatic renewal sibun ke nilai yo ma nak jing kala jong jing but ka jing don jong kan ka retreat center hang niru ka dei nak dau jong jing don jong ka Catholic charismatic renewal nei fala jubi la dam dei ka Catholic charismatic renewal la dam dei ka charismatic renewal ka mau klam retreat center kanam don ire pinam yo aiban wan hang ni namar ba ka don ka charismatic renewal kumta ka don ka retreat center ha umroi ka don ka retreat center hang ni ha mau klam ru but sibun ba ki para bange jong ka don ka than jung ki la yo ma na ka jing don jong ka retreat center hang ni ki jing pen kia ha ka man sim ki jing pen kia ha ka mat ka jing kladur jong ka jing im na ka jing long blam sa ka jing long shirham ha ka jing et bun ke ngai oma desa sian ngai chukwa ban tiam hatu pila yon em ya ka jing men toy na ka ni ka jing don jong ka Catholic charismatic renewal ha ka ni ka jaka jungi kitu bala yo jing men toy sumharakti sai sian ra kham jam da ka jing kmen okay mental asutu telabun balarakti tungi orang yeroi mi ku Jisu yeroi mi ku Jisu namar bakane ka renewal kala kata yang kala penkeladur yang ka jingkeli mentapat kalong ngan le ayu hatu kane ka jing penkeladur yang ka jing pentmai ka jing imjunga ka susakut no tang hanga hatu ka susakut no tang hanga ngan suhun tang halade labiang na ka benta junga ngam tip nam ta jung pisa saya rahi saya perkali na ka benta junga nganum hun na lelei nganum hun na ka takdau ngaya simbenta ha ki program baper na ka takdau ngaya simbenta ha ka jing pensaprian ya kani ka jing ai jung blai syak pat jungai ngam hun bakan dai ka tang ka junga ngana yonong sibune bat kani ka jing yonong junga kam dei tang ka junga kedai nak bentai jong kiwe te nak jing don jong kani ka Catholic charismatic renewal hakabang ila ke sanpus ne menta hangne ha ri India jungi hakaba hangne diocese jungi ru menta la kumba arpus nem tam ngangai ba bun nangi ngila yo jing toy bat ai ba kani ke jing don jong kani ka renewal kan tik yingi bangin samlem ya kani ka jing ai jong blai shaki weba kanam penyo thia ini pet ko hanmen ko para kadba katangi nang ai katangi nang mentoy la de katangi nang he nang san katangi nang shakri katangi nang kraw katangi nang nginang pen he pen san la de ha ka jing long kun blai denamar kata ha kani ka sngi bangira kepen kut ya ka jubilee ha kani ka diocese jungi nga khot nga weri pi iwei ai bangin nong atiar jong men siem bukoi ai bangin nong atiar jong ublai ba kani ka jinga e jong blai kan saprian shabaro ki briu namal ba kat bangin na yomad ya kani ka jinga e jong men simakoi katang nginang pura ha ka jinglong Kristen Catholic ka jungi Kadang ina yo ma di kene ka boju min simukoi katang nang pura ha ka jinget ke jungi ti ai bang in yo ma pura but in samlem ya kene shak wepan gumbo ong Paulus Pope Francis ai ba kane ka current of grace kane ka jing tuo jong ka jingai e jung blai kanum kutang hanga henry ngan long kum katuka kituki ripples lani kituki jing ki jong ko ma pa pikawang mau ke jayu ka ki mdei ka ki tar tum to ka paisa du sa rut jong ka to ka pung la ne ka duriau ne hang no abi ki to ki ripples ne ka jing tua jong ka to ka karen jong ka to ka jong ka to ka jinga e jong blai kam dei ban don hang ne hap deng bat nga helai kan sa priang sha ki we pa tenga khot nga weri pi we ko hen men ko para
hakan ika sngi jong ke jingra ke ya kan ika golden jubilee ke jing penkut karai ke jungi ka resolution ke jungi ke jing shim jungi ke jing bakli ba kan ika jing ai jumblai kan tuit ling ba junga syaki henmen ki para junga saudong junga bangan long atiar jung min simukoi ngalong atiar jung jisu ngalong atiar jong blai na ka benta ke jing penim bagi berbaru kini umat pura ya kabor jong ke jing pentamai hau min simukoi ni orang ya roh emiku jisu Yesngangu yamiku jisu Yesngangu yamiku jisu Hallelujah 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 Ko himen ko para tong in tapti jam na ka benda ka golden jubilee ng ka charismatic renewal services hari India baro kaway menda nga kot nga verepi such as in banyang te ka team jong ka charismatic golden jubilee jingre ke golden jubilee kalong bandap daw men siam bakui banyalong kawai badu Chris ben Syakriyaw taminda syuabangin kod yaw men sim bakui nga kod karpadi api kito ki ba yo i baki don ki syukine ki ben ka batli nga ba pindap ba syakamat wat nam ino san hindringut syong hakawai ka ben namar kat banang wan ki pait Nadine Jompi kinyo jaka lem gonda kat banang yait ki session kin sawan syakamat kalong ke jimpendut yapi iya ngaru sngoba pendap la dadon ki syuki bahakamat Jompi sngoba pendap baro wad nomino lait no ki syuki balabu daki balai plapop sngoba pendap kita ki syuki baro hakamat Jompi kenapa kanang iyo jaka syadin ki bawan syadin Jompi sngoba kongu ka jingkongu charismatic spirituality ban roy hakas charismatic spirituality ngedon kam jingkongu ban jingkong ladapi pinne kabamut pimdon minsiam ye ban roy baro pinda sngotu ya baro ki badon hangne haki banjuru pindap ya ke basyakamat ki basyakamat wat namino baro sngoba pindap ya ke syuki syakamat Jompi wat num syong syadindu minta kasngi ngenai promotion pi baro lese don na pren Jompi bas ngoten hat bara bohor ban syong syadin ya piru ngenai promotion minta kasngi kadai kas sngi burong jongka charismatic renewal services kat bangidang penkod artat ya ke golden jubilee celebration tenang kemen tasenang pendap saungud sanmud hindringud deben syong hakawai ke bench sengabawan syakamat baro pendap ndon kamban kod bunsin seleh bale kita gi bahang neru semada pendap ya kini ki syuki baro syakamat wan syakamat ka ban kongu mo stamban kongu mo ya roy trai ben kongu henrengi kwa mensiem bakul jiswang mensiem bakul unwan tang syakiba kongu ya ke batam sneng sarung mensiem baman tongin ruahai mensiem bakul menta Wan dan simba kunwan, wan dan simba kunwan, wan dan simba kunwan. Wan dan simba kunwan, wan dan simba kunwan, wan dan simba kunwan. Wan dan simba kunwan, wan dan simba kunwan, wan dan simba kunwan. Wan dan simba kunwan, wan dan simba kunwan, wan dan simba kunwan. Nasiba kunwan, nasiba kunwan, nasiba kunwan, nasiba kunwan. Wan Jesu Kristus, wan Jesu Kristus, wan Jesu Kristus. Wan Jesu Kristus, wan Jesu Kristus, wan Jesu Kristus. Agabashal bengi agamajombi Wan Jesu Kristus, wan Jesu Kristus, wan Jesu Kristus. Wan Jesu Kristus, wan Jesu Kristus, wan Jesu Kristus. Jesu Kristus, Jesu Kristus.
Jesu Kristus, Jesu Kristus, Wan Simba Kurban, 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 Bagaimana ti Jombi? Simba Kurban, Simba Kurban, Simba Kurban, Simba Kurban, Simba Kurban. Ada kerteng jome ko Jisu, baka bongo dia jome jingga dalinga, baka jingkan sle halo joma. Ketrai Jisu naiki hame yagane gasi, yagane ke tuan bala ke bawan cuma ka hagane ka Bible convention, hagane ka Golden Jubilee Bible convention jangga charismatic renewal service jangga India. Kadbangila ka Santos nem jangga jingwan yu kujam yagane ka jingim mexium jadi. Isnau shika daya me ko Jisu, nagabinga ka jinga ek jinggar ko baro ka mamelak kaise halo jadi. Yaiki hame ko Jisu nagabinga baro ka diocese, nagabinga ka diocese jadi nam destroying diocese, but baro ka nangit ka ko Jisu baya chinde pura ye menta, chinde pura ye jingim mexium jadi. Patai Jisu ni yaiki hame yagane ka bor ka menta, menang sansar ye vai pai vai ka dono ka mexium jadi. Da mexium bakui, bekra dia ubamen ukso Lutre Torut Smash Warka Taro Jinx में जिम्पान जिंक्षुतम नित्यवा बार का बदन पदेंजनी हदा मेत्र पांचनी हदा कर्तेंजमे को जिसु शिमदे पुरायनी नाडो कले हडो के जात यागने के एनवायरनमेंट सौदंजनी यागने के जकाशमजनी यागने के कैंपस बरोकवे यागे नॉनस्ट्राइन डाइसिस बरोकवे यागे लिंडो यागे रेनियम यागे नंगे काम यागे लंगो में लंगो पादी कोन समला निन्ना तिल्लो यागे बदन हाइयन की तो यागे बदन हाइने कोजिस बइनी मेनन पलाई लो यंगी नागे जिंकुट बारो तब्बा नंग स्नापी के तेंजो में हागने रिलिपमा अदंग नंग यो के जिंसो तो के जिंसम्पा नाउ मेंसियम बकोई आई मेंसियम बमेन नम पत्राद नगी नागे जिंबो जिंबर काजनी नागे जिंसो जनी ओ मेंसियम बमेन अच्छा का लुम्बा लुम्सा चक जज जग दे बना बकोई जग जेसु क्रिस्ट हालेलुया हालेलुया Jisu Kriswan, 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 Jisu
praise one, Jesus praise one. Ya roh ya utrai. Haleluya. 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 Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Haleluya. 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 Ko himen ko para daga jingriyo balai nginang terang ya Jisu haka jingim jongi nginang terang ya ka kemi beneng kat bangi pelong man ka Bible convention hi ka sakas ngi sai jain ngi burom ya ka Maria te sodi bakadai maka kan yarap yang iban sautu ya ka tin jengu trai kadai maka ban yarap yang iban puson badri kendang ya ka tinu trai haka jingim jongi kadai maka kan yasai naga pinta jongi bandup dap daga bor jong men siam bakuit tongin nangaiti ya kan ka session baroka we sasasin shaka jimpin ya jong Maria te sodi katba ngilas tang uji su dangker ku yangi kaba hakam stang min step kala don gajing slap uji su dangker ku yangi kadai ka buram jongu nginang ai buram ya uji su lemba ka kemi bedeng ko ble ko Maria kabada ka jingae ai don bat pa la kerku ya pa na pe kinde la kerku ya sopo jong pa Jisu ko Maria bakoi kemi jong ble bai na peta sungi nong pop minda ko kesiap sungi amen ko ble ko Maria kabada ka jingae utai don bat pa la kerku ya pa na pe kinde la kerku ya sopo jong pa Jisu ko Maria bakoi kemi jong ble bai na kabinda sungi nong pop Minta da kapor kacingap jungi amen kublai ko Maria kabadap da kacingaye utrai don betpa la karku ya pa da tekinde bala karku ya sopo jompa Jisu ko Maria bakui komi jongo blai tuai na kabinda jungi kinompo Minta da kapor kacingap jungi amen ya ro ya utrai ya ro ya utrai ya ro ya me kopa ya ro ya me kokon ya ro ya me komensiam bakoi sngebaban syong kohimen ko param hakane ka sngi buram jonga charismatic renewal services jonga ri India nginang snongu ya utrai but kat balabu ya kane ka pang ngap persyang ban ya mirjing mut but pi ya kane ka pang filled by the Holy Spirit united in Christ to serve dap da ka borong men siam bakuit ban yalong kawe badu Kris ban syakri iyawu tok ngi persyang ban sngotu kindiat ya kane ka jingkot jong kane ka pang mintagasngi kat bangi rake ya ka golden jubilee jong ka charismatic renewal jong ka ri India namar de ya kane ka pang kaban yarap yangi nalor ba ngidon haka ayam jong umen siam bakui lesepi kot ya kane ka ayam paska henrengas ngautenad ban kot ayam jong umen siam bakui season of the Holy Spirit hakani ka ayam jong umen siam bakui ngidang le ayu ngidang persyang banya jan badu men siam bakui ngi persyang ban hidia umen siam bakui ngi persyang ban imrengka badu men siam bakui bangindup la bandap da kene ka borjung umen siam bakui ya roya utrai ya roya utrai unyo uberiu kano ka beriu bakloi bandap da kene ka borjung umen siam bakui kinyalong kawe badu Kris kalem umen siam bakui ngimla banyalong kawe badu Kris uday umen siam bakui wen pelong yangi
kawe badu Chris. Kalamo men siem bakui ngim don jingade ye badu mens yau Jesus Chris. U Jesus ulas tang iya ka jingim jongi hagene ka parte da ka bor jong men siem bakui. Haba wangelula penbana shapanga jingwan longdo longsnam jongu Chris. Wangelula ang kabor bahaklitam kan wan hiar halo jombi kan kaserngi uyapi. Bada pen sapun kun badan sakot iyawu Emmanuel u Jesu. Ka jingim jongu Jesu ha ka jinglong do jinglong briu kalastang da kabor jongu men siam bakoin. Ya royau try? Ya royau try. Kalam kabor jongu men siam bakoin ngim don jingya de ye bad u Jesu. Kalam kabor jongu men siam bakoin Kalam ka jimpinyay jongamen siyam bakuin ngimdon kano ka jingade badu Chris. Ngilaban don jingade bad ka perte. Ngilaban don jingade bad ka spa. Henry omde badu Chris. Omde bad u Jesu Chris. Yaro yautrai? Yaro yautrai. Hallelujah. Te pikwane yam banyalong kawe badu Chris. Ne pimkwa. Pibaro pikwa banyalong kawe badu Chris. Only one solution. One solution. Only one solution. Tang kawe ka lendi. Tang kawe ka lat ka lendi. Katong kata kalong tolong paralog badu men siyam bakui. Tolong paralog badu men siyam bakui. Tang kane ka lendi. Habang ngilong paralog badu men siyam bakui, ngilong paralog badu Chris, ngilong paralog bad ngilong ukun jong uble upa. Namar umen siyam bakui ulong ka jingay kerpang jong uble upa iyengi ujisu lawang kumno. Ngan panna upa badun pa da wei pa tu nong pentengan unong yarap ngan panna upa kabamut mano badai u kendra jong men siyam bakoi. Who is the owner of Holy Spirit? Mano upa namar kaktino bele ka ang ha ka gospel jong ya anis katsau kat Henryu ngan panna upa badunaya pi wipa tunong pentengan umen siyam ka jing shisha uban yaisa bat pi junom ya royal try ya royal try ya royal try kabamut mano balong ukenrat total ownership jongumen siyam bakuit de mano balong ukenrad utrai jongo men siyam bakoi upa ubelai upa ulang ukenrad badu trai jongo men siyam bakoi de na kata daw jisuang langum daw jisuang ngana ye piu men siyam bakoi dan onde wadu jisuang ulayo ye ka jinglong do jinglong brio de lemba upa wala pa ya kata ka bor bahalor bor bahaklitam batkan kasur ngiu mano badai kata ka bor bahaklitam ong jubab uble upa teminda habangi hidia mensiam bakoi automatically ngidiano ladangi idia umen siyam bakoi ngidiano pat ublay upa kabambot yaka jingim charismatic ngiyong daka jingilang jungumen siyam bakoi yaki beryu kiyalap shirhem yaka kubur baba kabambot kide bandon kane ka jingade badu blay upa kide bandon ka jingade badu Jesu kide bandon ka jingade badu men siyam bakui tenginem don kam banar tatin habang iduai charismatic
habangi duai yaro habangi duai pindon buram ya ubole pindon kampan nartatin kini kiburi kimdon jingade bakabalang yen kini kilong kiburi badan shisha ya kajingade bajanai bakabalang namar kiyade bakatriniti bakuy yaro ya utrai yaro ya utrai man laki kun ki baduai charismatic kilong ki kun chong ka trinity bakoy kane kalong ka jimaya habangi persang banti jeliu ya ka jingmut jong ka jingai umen siam bakoy ha ka jingem ka jongi so tu baro man paiwei ki baduai charismatic ki de bandon ya kane ka jingya de badno ong jambara ubelai upa ubelai ukun ubelai umensiam bakoy pemla banong hoy ngalong charismatic tengam don kamya kabalang umensiam bakoy dudon ha kabalang umensiam bakoy dudon ha ki sakrament umensiam bakoy dudon ha mallaki jingyalap ya kaktin ubelai umensiam bakoy dudon ha mallaki jingdawai haba arngut ne laingut ki don ha ka kerteng jonga hangdang adon hapadeng jompi rengkha batpi jisu la ong denem de bun sin habangi duai ya ka jing duai charismatic ni yawanlang kumne mindangi barang ina yawanlang hangni banduai puson ya ka tinutrai hangni udon hapadeng jongi umen siam bakoy ya roya utrai hallelujah 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 Dena kata daw ko himen ko para ka jingim bajanay ha ka balang Catholic ka urlong habang ilong kikun basyaya lam da ka borjong umensiam bakuin ya ka jing duwai charismatic kalong ka jingkod yan nga baldiapi balong ki bakam janay kam koy ha ka jing manejongi ya roya utray hallelujah hallelujah Dena kata daw kapang nagabenda jongi kalong dap talong dap daw mensiam bakun banyalong kawe badu Kris ban syakriyawu banyalong kawe badu Kris yenda ngilong kikun bakungu ya kabor jong mensiam bakun haka jingim ka jongi bad kumno ko himen ko para uji sula kular ngan panna upa nagabenda jongno uji sun pan nagabenda jonga ba jompi uji sun panna upa kaya ka jingang nu jong uji sun habaon ngan panna upa ba ukwa bangin long kawe badu kumbalong mau badupa ngirungi de balong nagadagada uji sulaon upa ban mangang ilong pendap kawe kane kalong ke jingkot banyalong kawe badupa badu Jesus Christ hapo ka jingalam jong mensiam bakoy ya roya utrai hallelujah hallelujah kene ke jing duai kene ke jing ya ro baro kalong ke jing ya le jongi banyalong kawe badu Kris banyalong kawe badu mensiam bakuin banyalong kawe badu pa ubaha beneng jongi habangi persyang ban sautu ngilaban nong uji sula kular kumno yaki apostol jongu bad shispa arpung ki senran jongu ulaang apha Jerusalem tathadu papindup dabda kabor na baneng apha Jerusalem banstang kano ka kam syakri ngidon kamayu ngidon kam ya kane ka bor kalam kane ka bor ngimla ban syakri ya ubale lesengin syakri ya ubale da ka bor mejongi kenre kanum neslem
kum kata ke jing syakari kanom neslen Henry arsin laisin kiberikin tapti paduang peit kesap jemuni ubur yuban ruai Henry suki pasuki kinong peit tangke jing ruai om don jing pensle yau peit tangke jing yalap om don jingim ka baba habu sontu niem tingin sa tapti na kabinda ki beriyo balaya kini ki kambaro kala momen simba ko sisin arsin Henry nginum tapti junom sontu niem nginom tapti namar kalem kane ka bor ba pinki yangi ngimla banyai syapra ya ro ya utrai ya ro ya utrai hallelujah 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 ko himen ko para tina kata ka daw ngihaben snabutu kumno bale ngidon kamu men siyam bakuin ha ka jingim jangi umen siyam baku dula bale ayu ha ka jingim ka jangi banyalong kawe badu kris kaya ka jing mentoy ha ka jingim ka jangi ngiyahi banit pule ha ka ktino try upaulas bakuin ulang uway ubastad ulang ubashirhem haka jingi do bale bad ulale kumno ulalong ubayada iya ka jingi haka nyamju ulat treshitam banyada iya ka jingi haka nyamju umshim la treban kinran din kindia toru nagata ka ba ulas nawtu haka jingim namaru la don kata ka jing sautu ulal raikut ban pensange ya ki kristan baro haka ban pla ya ka jinge jongki hau kris kane kalongga por kaba umpat dap da ka bor jong men siam bakoi kane kalongga por shwa baun yakendo yau jisu balami padna ka jingem kane kalongga por baula trena ga benda ubele Henry yaka jingtre nagabenda uble kalam seizo uye uso jonga jingtre jungu nagabenda uble jingsha lebene ki kristan jim bishni ya ki kristan ya ki jingto ya ka hukum baulato badula ra badu ban peniap ya ki kristan ya ka jingi shirham ya uble kalam seizo hau Paulus bakui namarulong sol ulong sol usol umpat don men siam bakuin habu usol udon jingti biau bale usol udon jingi dia bale usol umpat yalong kawe badu kris usol umpat don men siam bakuin habu don bona preng jongi rukilong sol shirhem ya kabalam kalem pinki dakane ka boru men siam bakuin habang yoi ya ka dona hangne hangdai ngikinyum mano kito kidegi sol bayi dia ka balang henre om don ka bor jung men siam bakoi kilonggi kikun ki bayang jingai ban pet kumno kiwe ki pintre kam yo men siam bakoi kimpa don jing sautu kum usol henre kalindi Damascus kalong kalindi jong ka jingker ku naga benda jongu jongno jungu sol kalindi Damascus kalong kalindi bala kurkutam haka jingim jungu sol hoy ula kelon ula ur ngila bandong ula ur tenteng kabashibun bangi ur banya shuyen so dunia tenteng kabashibun yang i bangi kelon lada ngi kelon haka ti jungu kris kabashibun bangi ur don bon diberi ki ur henry kimju kelon haka ti jongu kris ki ur ki kelon haka ti jongu baman henry usaulus ula ur ula kelon bad mano barayabu ukris kane kalom babhatam haka jengem jongi habangi kelon habangi ur ngide bandon haka ti jongu kris badu Paulus bakuit ulas ngamu shikade ya ubale nagabinda kata kalindi laisin laiwad uju Lukas ula batai syapang ke jingyalap jongu Paulus bakuit syapang kane kalindi ula om
Kadbanang yalam yawu hakamakin ombishar, hakamatu siem Agripa, kadba udang yang hakamatu Festus, ulaong kumno, ulaong, peg, ngarong ngalong uju Basirhem, ngarong ngalong Parisi, ngarong ngalong ubat tibit, bat pendibit, yalade yaka ain jongo boleh, tathadu bangila kelon, ulaong, haka jingsarong, ula kain koridor ya kata kalindi Damaskus laisin laiwat ngipule haka kamjongi apostol syapang kane ke jingjia ula batai ula yalap shimla larain kindia trubanong ngalawur ngalakelon Henry Wong kata ka jingjia kala tau temai yanga tat hadu ngampat don jingdip syapangu Kris ngampat lang kawe badu Kris ngala Yesia ka kertengu Kris Henry nadu kata por haba la yalam yanga hakamatu Ananias ngala long ubur yabat temai ngala long matla hadu kata kapor habang ilong matla ngikinyum ngikino ngisalia ngin yotia nginja ngilomba jaitu ngimburam yano Henry ya ka kelip mat utrayo penko dia ki kemat mensiam jangi banyama dia ka bor jang mensiam bakoi ngin kelalang ki kun ki batimai bun ki beryu bun ki Kristen bun ki Katolik kilong matla minda kilong ki bam matla ha ka mensiam kumu Saulus bale mele benya nga mano bale benya ki way ki bampad don yakane ka jimpen sle jong men siem bakuin ya ki bampad don jimpen sle jong men siem bakuin kin le benya ki way kin krentat burom ya ki way kin kelalong ka maukang haka lindi jingim jangki way Henry ya ka kelibman ki dap da ka bor jang men siem bakuit kelong ki nongkershan ya ka jingim kin lang ki nongkershan bat ki nong penpriang ya ka kubor baba ya ro ya utrai hallelujah ko himmen ko para manga badmapi ngide ban poi hapo ka jingsen sha jong men siam bakoi ha ka jingim ka chongi bande pulang ki kun ke balai lut kumu Paulus bakoi ula dap da ka boru men siam bakoi nadu ka por ula dap da ka bor jong men siam bakoi shimla pai din shisin ruha ka jingim chongo minda lada manga badmapi ngi paidin bonsin ngi kelon bonsin namarba ngimpat pentre kam yau mensiam bakoi haka jingim chongi tolong ki badap da ka bor chong mensiam bakoi Stephen haka kam jongi apostol haba Henry bad hinyo ngi kendo yawo uyu dikan ubadap da ka bor jang men siam bakoi nadu ka por le dap da ka bor jang men siam bakoi shim la kendran din la payang yawu hakamat ka Sanhedrin payang yawu hakamat ka sinagog payang yawu hakamat ki nong bishar badula yalab shirhem yawu Kris shim la ting yakino kino ki bor jangka perte nama rumen siem bakuin ulang men siem jangka jingslur umen siem bakuin ulang ka men siem jangka jingslur shisin umen siem bakuin ustang ban trikam haka jingim jangi nginam ting ya roya utrai hallelujah ko himmen ko para Stephen ula yalong kawe badu Kris wan haka kelip mat pakaddu habakila payang yawu ban lintem mau ula kemi dia ka beneng badu la yoi ka beneng badu la yoi yawu Jisu haka machamu
kata ka jingalong kawe kala pinya kendu bait yawo ujisu ulalaban yo iya ka baneng kane kalong ka jingmut jong ka jingalong kawe badu Kris habang yalong kawe badu Kris nginom ting nginom kindran ding hakamat kino ki jingshale bain jong kane ka pertay ya ro ya utrai haleluya haleluya ko himmen ko para kirli alade hatongi donneyem kum kane ka jingeit minda Buna padeng jompi pilong ki baduai haka kinhun jing duai hato ke jinge jompi kalong tang haba pilei shisin shitayo nagabinda ke jing duai nangda kot yalade ngalong de kot jonga prayer group kaminto ayu bang along de kot jonga prayer group haba ya ke jingim jonga kam yasrim kindi yakru ba ke jinglong jongu Kris Yaro ya utrai habang idon haka prayer group gishat kamen yaro ngidwai haka tin ga tillich endang ila poi shaying pat kalong kumno ya ka jingim ngi haban pintre kam yakane ka bor jongo men siam bakoid haka jingem jongi ujisu les ngautu yakane lada upano telli yaki apostol kala moment siam bakoid kilong gi bakumno ujisu layo ihi yakadakashin habakim padap daka bor men siam bakoid kilaong upetrus ulawang nganum lenya me lanoru Henry ujisu wong Petrus watnam kren sarong katne pensa kindai tianga laisin laiwat shua usiaro kene laisin kalam momensiam bakuin ngin kren sarong kalam kongo ya momensiam bakuin ngilaban kren sarong Henry ngimlaban penurlong yaki mangitrang haka jingim u Petrus ula kelon ki apostol baharo kila petia petim haba kitip la syakam ya ujisu daki sipai kim shimla yang rengkat badu bale kim badon kane ka bor jong men siam bakuid hapo jongki minda mangaban mapi ngi kelon bonsin de namar kata ngimpat syaya men siam bakuid buna preng jong ngilong gi barais kem endang ilait syaga jimpla pop ngiong nado minda gasngi nganom let pop shu kane kalong ga por kaddo ngan ngop kan gini gi pop yenda pela mina ka sendo pla pop shuaban poi shaying hapadang lindi pela ngop biang haka pop danem dei kane ka de ga jinglong jongi nama haka jinglong buriyu jongi ngimdon bor light no yaka bor kabawan na umensiam bakuid kajinglong buriyu jongi tangka do suda kado kadon kamayu kado katrang diktik kumba batai upaulas bakuid haka shiti shaka galetia kabasan katkindai jingauria jingguai tanglang jimbisni jimbitat jimbrai kumda ter kadojongi kam trang ya umensiam bakui kadojongi katrang ya kabam kadojongi katrang ya ka jingsngoba kadojongi kakwa banyale barabor ya roya utrai ko himmen ko para kadojongi kam yalam dai umensiam bakui ubalaban yalam dai nagataga upaulas bakuin hi ulaon hakadojong kadon ka jing the Lord Henry ladangi dabda ka boro mensiam bakuin ngin sedon jing suk Galatia san arpo arpo lai jingin jing suk jing komen jing yaisha jimba mensiam jim jamnur jingisene jingsngeverit mensiam jingsen sharyalade jinge kane bawan nangno omde na gado minta ngi baro ngi kusalai dane omde ngi duai shi duai
Hendreng ngi peit ngi yo iyayu ngidang tolon. Wat iya ki bat treasure hema ka balangoro kadu kadwa kis ngausi daniam de baling along kumne barobor hoy nga treasure hem ha ka balang ngabhe man laki jingya seng ngam ju pep jingya seng nga late mass nga penbiang ya ka jingterwa nga penbiang ya ka jingkan show nga lay jingya sengi ngalong nong yalam balang te balay mo ngalong kumne ka jubab kalong pimpat siya men siyam bakuy ban shimdi ya ka jingim jompi pidang sensyar mapi yalade haka jaka banailat yaw men siyam bakuy ban sensyar yapi yaro yaw try yaro yaw try hallelujah 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 rai mapi menda ong mapi menda pikwa ban long bakumno pikwa ban sakut hakado ni pikwa ban kindiu yalade shaka jinglong ba ka jimpenyai jungamen siam bakui jubab mapi lada pi sakut hakado pinim pinom ya lese pinang kambha shibon banyaki we kibayim kiba kongo ya umen siam bakui lese pelong kam rispa lese pinang ya kamburam na kaperte kamentoy ayu yanga badiapi banyalut ya kaperte baro kawe nangda sadu yala kamen siam kane kalong ka jinkali ka ba penkala ya Francis Xavier bakui danemde Kamentoy ayu yau beri ban yelut ya kaperte baro kawe nangda sadu yalaka mensiam kane kalong ka jingkerli kabang ide ban kerli man gapor haba pedon ka jingang nol hoy ngam dap supisa ngam yo kerdane ye hakabalang kalam yo kerdan kumnongan syakriya kabalang don bun ke beri kiong ai kam yang akin ngantre ai kam yang akin kiberiu kiba abanyo kerdan bantre yaw jisu kajing syakri kade banwan kumno kaktino belai ka ong de lemba kajing along kawe badu kris dap da ka boru men siam bakuid hakata ka por pimdon kamban kerdan umen siam bakuid ulong ka kerdan jombi pidon kam kerdan ayupan haba pilong uburiyo basyay alam daw men siyang bakuy kane kade ka kerdan jomu jisu yaroyaw try hallelujah 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 ko himmen ko para Kristan ki bajanay ki debanlong ki bayaysa badu Kris kajingang nu jonga ba jompi ka debanlong banyaysa badu Kris banyaysa badu bele banyaysa badu mensiam bakoid habau Stephen ulayaysa habau Paulus bakudu yaisa habaki apostol kila yaisa kabalang kalaroy haba katokat nangut kina kabalang kibam tre ya kajingkongo jongomen siyang bakuid kila yakalad na kabalang don kiba yakalad na kabalang don kiba yaisa abad ka balang don kiba yaisa abadu Kris don giba yaisa bado mensiyam bakuid bad niru hakabalang ni don ka kana syapang ki beryu balay yaklad na ka balang yaklad na ka balang kalong yaklad na u Kris nganum batay palat ya kata ka bentapi baro pitip so tuniem hato pilong ki kun bakwa ban yaklad na ka balang hato pilong kikun pikwa banyak kelad na kajingade jungo mensiam bakoy ni hato pilong kikun bakwa banlong kawe badu Kris
ka jingalong kawe kalong ka jimmentoy ka jingkalat kalong ka jimpenrem jingalong kawe kalong ka jimmentoy yangi bat kabalang bat ka jingakalat kalong ka jimpenrem penrem jong no omde kabalang jimpenrem jong rishimet ya roya utray hallelujah 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 dina kata daw ko himen ko para ujisu hikayangi syapang ka jingkar do jong ka jingya isa ngitip ha ka gospel jongo ya anis kaba linnang katsau kastang kumne bad syapang ka lindi kakut kumne ujisu laong ya ki apostol ya nginleit na kane ka jaka kadba ujisu syang baki haka hamara neng ulagi kai bon ke baro nang da ulamina ka kamera neng don ha Jerusalem kadba kidang yard hakamat ka temple Jerusalem ulayo iya ka jingetan na jong ka temple haka lindi uji sulas tamban hikaya ki yaka linnong kabakatsan jong iya anis bakuy ka linnong kabakatsan kadba uji sudang yad hakamat ka temple bakuy Jerusalem haladon hangdo yaki dur ba pernai balasna da katsiar yaki ding so great ka pernai ka taba permit namar hadin ka jingkawai kadu la permit kilami henry kata kadur jongi so great but ding so great balasna daki gol katsiar kapernai uji sulape nang daulawang ya ka jingi kai ka bakongsan ha ka gospel jongu yanis ka bakatsan kaya ka to ka jingi kai syapang ding so wine bat kitenat syapang ding so wine bat ka tenat badu jiswa ngalaki kai bon kia baro henre kae ka bamindo yepi bapelong ki bayalong kawe bapelong ki bayaisa badnga ko himen ko para ladang ipe dia ka Bible ngilaban yoi light likiding kumne uni ulang weje ding uba seizo nang ngilaban yoi yadak way pat ding ubam seizo haka gospel jong Lucas kabakatlai ive hadu kadve ngilaban yakando ya ka jingi kai jong jiso syapang kiburyo balayap yaki nong Galilia bananda ujisu keren syapang uwe uding dimbur haka brizo wine hangno uladon haka brizo wine ngide bentung tanggi wine henry mano balatung ya haka brizo wine haka jaka babatam haka jaka bamde bandon uni uding dimbur ulayo jaka kata kamot uding dimbur omde bandon hangdo kade bandon ayu so great but ding wine henry uni uding dimbur yang hangdo hapadengka ding so wine per di so wine hadu katne ubulai ula yisne yangi hoy ngingim don go hot henry ubulai ula syayangi bandon haka jaka bamde bandon mangi lemba ujisu Kris ngingim don hot satya henry lemba ka jingai la jongu Kris ngila poisa no shaka brizo wine ding dambur kadbang idang yang haka taka jaka utrai ula kindiu kerdan yangi haka bayang hangdo ngile ayu kam ka kamayu bangile ki kamayu ngile kadbau belai ula ai lahad yangi banyang haka brizo wine ngipan ngile ayu ngiyotia ngimju ya trailang badu ngipat ngiyang sarong
Omde tangia hangdo pilaban mudur lada don giding dimbur haka brizo wine upendut iya kitaki tenat ding so wine ru dan omde namaru long uding ubahe kisla jonguru kilong ke bad ukaserngiu yaki tenat jong geding so wine don kum kini ki beriu haka balang Tontonia don kum kini ki beriu haka balang habau boleh ulahai lah dia ngi bandan haka berizo wine ngi kelalagi nong pentut yakiwe bandroy haka mensia yalade ngam treban seiso yakiwe ru ngamsha yalade ngam treban seiso yakiwe ru ngamsha ya roya utrai ya roya utrai ya roya utrai donne ambon ki beri ki bakawang mau don bon ki beri ki kinabehin don bon ki beri ki tarais niu don bon ki beri ki kelalang ki mau jingtut ding dembur bam seiso kato manga badmapi ngilong kum uniu ding dembur bam seiso pintu dia kiwe katin katele jongi kalang ka basni palat bam mangai jingkar men ye kiwe ya roya utrai hallelujah 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 tongin yang sipang in ya ro ya jisu ni pendon borom ya jisu minda Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Yero imi abakupa. Niaro yami abakupa, alleluia. Niaro yami abakupa, alleluia. Niaroyame abakupa, niaroyame abakupa, niaroyame abakupa, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Yero imi tra Jesu. Niaroya mitra Jesu, alleluia. Niaroya mitra Jesu, alleluia. Niaroya mitra Jesu, niaroya mitra Jesu. Niaroya mitra Jesu, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Yero imi mensimbakut. Niaroya mi mensimbakut, alleluia. Niaroya mi mensimbakut, alleluia. Niaroya mi mensimbakut, niaroya mi mensimbakut, niaroya mi mensimbakut, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Yaroi outrai, yaroi outrai, yaroi outrai. Snababan siong. Ko himen ko para kum uniding don hapadeng jangi uding ubam seiso uding ubap pentu. Nang tangilaban yoi sa kaway pap jay uding ha ka kitab Isaya nung yaw tulo pa basan iwe ar ukinrad unong sumar kuper ulatong iyaw uso grep uding uso wine ha ka kindo babatam ulahay no yaka jaka babatam yaw barkat pa ukinrad nong smart per ulatong yaw uladon ka jingkami lendi ba ulam baba badon se uso baba Henry une pat ulalekom no yanda lammi ya uso ulam met uso kalau ulam met ya uso kalau so jeo so bam trekam bon ki kristan hakenega juk kabam menda kilayo ya ka kindo babatam kanda me mangi ki kon katolik kindo babatam hagene ka kindo ngidon gas boshibun ngidon gas sacrament ngidon ka jinkinia ngidon ka jimpalapop ngidon ki vepa ki sacrament ngidon ki jingduai ngidon ki rosary ngidon ki jingriyo bole babonjai ngidon ki rikoy ki bahikayangi bangim ya ka jingim baba ngilong ki kon badon ha ka kendo baba haba unong sumar perula buyang iha kane kendo baba kemilan di ayu nangi ngilong ki ba se uso baba ngilong ki ba met uso baba hendreng ipat haba unong sumar ke peruan pet ni uyoyeyu hangi so kalau so bajau kane kade ka jinglong jongi ki kun kya tolik pun ki benda danium de bun ki so kalau ni ki ba kijit ya ka snam ni ki ba bam ya ka med ya ka dojo mo Jesus Christ ni ngopro hamal ki kampo jai haba Jesus yoy yang ngiem kumne
tarai kum no kemen pitarai kum no baum yoi yakini baro pisngu kum no haba ulai khangi ya ka kendo babata bale kae ka jinge hakama jongi ban met ya uso baba bale ngi jid ban met uso kalau bale ngi kwa ban met uso kalau pedon juba be ye tele se piong ngi kwa hi mo ujisu kwa yakane nangi ujisu kemelenti nangi yakane te bale part ngilang kumne bale sokalau sudah jimbesni jimbetar jingyakajia jingpetlok jingkelim jingshat kala yaka jingkular baptisma jingshat kala yaka jingkular jingkentiu kurim tangki jingshat kala kana ba jorong jong ka jingshat kala ka demo kikun samla kana jong ki jingshat kala ba jorong longgumi longgupa kana jong ki jingshat kala tangki sok kalau sudah bale mong ilong kumne daw kalong ngimpat dapda ka bor jong men siam bakoy kidaw tenrai jong kini ki jingle baro ngimpat chaya men siam bakoy ban senshar ya ka jingim ka jongi wala daw men siam bakoy du ko ban senshar ngiyong ya men siam bakoy apshua ni kang ya men siam bakoy ban treha ka jingim ka jongi ya ro ya utrai haleluya sakat nosnem ngin pinap ya men siam bakoy sakat nosnem ni kang ya men siam bakoy ladang ni kang ya men siam bakoy nginum long kawe badu kris ladang impat long kawe badu kris ngin sekongo lender yaki kam jong kiddo yaki kam yap sudah ngin senang yos ngau yaki kana yaki story jong ki kon katolik ki pet balang ki pisong kelen ki pen braying ki pen yap yaki wai ki yai buai tanglang ki ngom haka jingdi drak ngidang yos ngom minta rudan yamde vad haka nong stoin rungi don ki beryo ki balai kum gini ki kambun katolik balai ngilong sokalau pikwa ban long sokalau se ujisu utrang ban long sokalau kampoida ye hakamatu jisu ya ki sokalau unshim badun bread nosha lewading ya ki sokalau baro ulum kumne sa bread no omde mau ulum ya ki angel jongu rasha kakijap sa bread no kumdo sokalau baro mano balong sokalau ngikwa balong sokalau ya roya utrai haleluya ko himmen ko para kumuni uding ladadan hapadeng jongi penbano pilayo lud ya kachingaye pimdon daw ye banong ubale ulale be nga don nem na preng jompi bala banong balela kaya nga hakabalang katolik lada jindala kaya nga da kawe pat kaniab ngan jindala long baba
Don nayam kikun ke bakin noy kikimi kipa bale bela yalam yang ngabanay baptisma kabalang Katolik yandang ala helasan nganjin dala dil jide kabalang leze labandon na padeng jongi kibam skautanad namar ngilong kikun jong kabalang ya royal try ya royal try hallelujah 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 ko himen ko para snow sarang namaru try ulai lu dia kajingaye halo jongi lada manga ban mapingin pentrekam unsa ket no yangi unsa bread no yangi uwatang uding ubaseso ha ka kitab Genesis saupo kindai arpo arter ngi yakendo uwe uding ubaseso u Joseph kitna jongo kadon ha ka umpoliu ba basnyam u ka kitna jongo badon ha ka umpoliu ba ka kitino bale ka angkum no ya kitna jongo kalapur halor kikinro kitna jongo kilapur halor kikinro mendang ngayang hakamat kaduan syukain ya kan ekum kamid ku syukain ya kan ekum ka kinro minda ngambabe ya kan eka kinro namar ngalong kam kinjang ban ya kan eka kinro Shumudor ladang along kam lingkod ban ngadon kam lingkod ngamla ban jam halor kane ngan sasno shitam ya kane ka kinro denum de minta te ngam kam jerong ban ya kane ka kinro ngalaban job bat kitna jonga kalaban pur halor kane bat ngalaban job minda hakam matu jongo Joseph kaladon ka kinro bahe Henry ula duai kotrai ngalom balingkod peit kene ka kinro pintawano ya kene ka kinro badu bele ula jubau komno Joseph ngam shimot ban pintawa ya kene ka kinro penban ngamot ban pensai so yapi halor kane ka kinro bona pedeng jong ingi duai kumno haingga sem ulog ubabuai piong kumno pensange ya kane ka kam jongu danem de kotrai wengno yawu nakiying jonga ladaun melamon shimno ya ka jingim jongu ngatai ngatliayawu shimno yawu kotrai manga bakikun ngin samarwe kabashibun danem de idwai kumno shimno kotrai shimno yawu mo danem de ni ngan petno manga kumno bidwai haba pedon jinge Henry Jisu uang kumno ya pi haba pilong kikun badapda ka boro men siam bakuit kokun nganum weng no yawu ngalabu yawu hangdo kenamba kitna jompi kin sapur halo jongu Jacob shimla knyim namar badon kinro Henry ulapur halor ka kinro bona preng jongingi don bon ki kinro haying danem de namar ka kinro ngiyong kumno ani karban pala dia ka kinro kajrong pala dia ka kinro ban kenjoru ban jambro ngam kenjo jisuang apshuwa lada pikoloy ban kongo yanga banduk tada ke boro mensiam bakuit pin her halor kata ke kinro Henry ngim don jingyai siapin ban danem de ngim yai siap
Sipang arpang ngaladuay, nang ang ngalatay. Ngaladuay na mar nga don gani ka kinro, nga pang nga sitab, ngaladuay nobena, pe, mindaro kaju, sikaju. Kinro. Jisuang, nga don ka jingmod ba pinpur halor ka to pipan piang pintawano Jisuang lano ruyam ngam simod ban pintawa ba pinjo dia ka kinro balabu mga sontu ni sontu ni kalam sontu kane kadai ka jingim mensiam buna padeng jongingim sontu tengik ngipin ban ngidu jingkermen ya royau try Ya royau try. Ya royau try. Haleluya. 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 Pikwa ban lekum no. Pikwa ban vengno kita kijinge baro. Ne pikwa ban pur halor kato. Pi onggum no. Pisalian em. Pis ngongian em. Pis ngotait ne em. Andau jisuang ngalabu kata kakin roha kayingasem jompi. Pi part pin lekum no. Pikwa ni em kato ka kinro. Pikwa ni em. Pimkwa ni pikwa. Kuare kiong kuare. Talara pikware pinsa kumdo balingkot. Ya roya utray. Ya roya utray. Haleluya. 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 Ko kimen ko para. Ngadon bun ke banom kan reka por kam sya to pinang pozon iala de ba pinang yai sa badu kris ba pindap da ka bor jung men siem ba kuel hakamat ke kinra ba bun chai tolong ke ba yai sha pin kalai ne ke jing doai jompi ba pindup laban pur halor kata ke kinra kawai kalong komi kabayaman ka por katasin kawan na gabenda ki retreat pat ki convention namar kaladon gik ram bapalat ulog chonga ulalait tas shavai henry sans nem kampat umpat yok tulop kapan ram na ki beribat kapano yau na gabenda ka bam gadi namar ki manager jong ka company kim treban siu yau sans nem baru way father ulayalap ko kimen ko para lada pikwa banyo I ya ka jing sai so haking ga sem champi ti kawe ka shilia ti kawe ka shilia ne we shilia kawe ka shilia nangda siang ya ka shilia man ga janmi thaying jombi shong halor kata ka shilia ko dia ki kon jombi duai ha kama ka duan jong ki ying jombi Dakaba IT ya ka jinge pin sa yai light ya ki problem jombi kane ka longgumi kalayos ngo hakabayang habar ka yimane dakaba bau kulong bari kalaray ha katakapor katba ngalay pai saying ngalay shwa shay sa sayo banganti kawe ka shilia duwai Bangan siang man kasngi ya kane ka shilia ha kamata duan ha dominda ha ka jingim janga ngalak klet ban siang shilia ngalak kalakin mau tang ban panram na ki paralog nganang tang ban maresha kawe ki ing kawe pat ban pankli yang pizza henry ngambat mli minoru ban siang shilia ha ki ing kasem janga Bon gilong gumi ba syong hang ni bon gilong pa ba syong hang ni kilong ba klet ban siang shilia haki hingga sem jompi shilia jing duai nanda piam pitit kawe pa ying pitit hakamat bon giberiu ngadon kane ka jinge henry Pimsim latit hakamatuta hauba pide bentit pinang bentit hakamat kiberiu henry pilakalet bansyang halerushilia bentit hakamatuta ubadon gabar banai lut nadang syadang kabapipan
Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Haleluya. 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 Ya kata ka kelip mat kala rai banti shilia. Ubalay wala play iya ka jingte jingkum kabaulog udang yakendo nakabendat sansnem. Badula pon si pon yaka Henry Klam Simfon ula dom bitar namar kadang sang yau banti shilia. Ndala poi saying ulog ula dom shano paladan hado minda ngalapon kat no sin pay ka miss call. Bad kalapet plang ula pon slam bad ula klishano pilaja bad kalaong ngalati ti shilia banduai bad ngalarai banduai na dominta kasngi bad ula kli katno beje pilarai ban ti shilia bad kalaong malumala kata kapor bad ulog na kata kajaka baudon uang pet ya kata ke kelip mat pilarai banti shilia banduai umane jarula kot yanga ya roh ya utrai ya roh ya utrai badula siudat ya ketulap nagabinda sansnem kabawum shimlayo ya ka sansnem jangga tulap ulayo haba kalok kalarai banti shilia omde rai banduai dakabasyang hakiying minda piru sange hangne rai mapi kaprip lagi kemajopi duai kai ke jing duna jongki inga sem jompi kai ke jinge jongki inga sem jompi kai ke jimpang ke jing shitom lese pimpat don shilia duai ti katba pilate nong stoi sange ya kali ti kabai ke shilia duai nanda stang bantit baneng Jisu bayit kerku yakini kikun bakil long ke badap da ka boro men siam bakuin bakil long kikun ke bayalong kawe badu kris bakil long ki syakriya kiying bakil long ki syakriya upait ba bakil long syakri iya ka balang kerku kotrai penslai kotrai amen. Jaga
at raingannya yulo jaga kentang jongmi jaga kentang jongmi. Ngân shim kanamba jingwai kanamba kandai po ar kanamba kandai po ar. Bet usiam bakrau umi Alleluia Bad ben riu bad neng tok mi Alleluia To syak men bad kang risa Alleluia Syakit neng tolek Krau bor Kristu Alleluia Usil put karambare Alleluia Usyayang yang imansa Alleluia Na jingkem kapong banla kawan siu spa Alleluia Thiao ca chốt chinh rem cam sha Alleluia Mau chinh tâm ca bên cơm Alleluia Krem chinh yak yu Chris kim shem Alleluia Chính yêu bí ban sẽ cần là Alleluia Quan lên bên học đền chính nhau Alleluia Ông angel ya upim la Alleluia Christing chok long siêu spa Alleluia Dadim na yang iuka Alleluia Konong poto weng jing du Alleluia Her sha uban la jing ku Alleluia
utrai. Heroi utrai. Heroi utrai. Heroi utrai. Heroi utrai. Heroi utrai. Ko himen ko para kane kalong kasngi badap daga jingkamen kat bang ya lumlang ban pendon burom ya utrai. Wat kam da me ha kane ka sngi kat bang ireke ya ka golden jubilee jong charismatic renewal jong re India wat kat bang ila jan poi shabakut jong kane ka charismatic renewal but kat golden jubilee celebration ngidon rengkat bad ngi Father Cosmos Balongro is spiritual director Jonga Charismatic Renewal Services Jonga Nongstoin Diocese but hagapor by Don Hangne Nongstoin ilalong paralok ba Jonga Holy Redeemer Renewal Center Mauklang Mangi por Ishaidwan Rengat Badi Bishop but kat ba dang light ilong rector ru imjo kerngakli penyarap minta ila Shajingai, Henrena Jingai, na kaumdang parish ro, lawan poi shane rengka don lang badni, bandrake iya kane ka golden jubilee. Bad rengat bad baru ki dekot jongi prayer group, rengat bad kinonggit kam jonga charismatic renewal services jonga Nongstoin diocese, but baru mapi kikun ki bayalum lang man ka sngi sajain baar. Nagabinda ka Bible Convention ngi pediang buram iai Father Cosmos hapadeng jongi ha ka kerteng jongi iwei pa iwei bautrai unang kerku kerdoya ngin tapti nagabinda jongi Father. Tulai shibun Father nagabinda ka ni jing pediang buram jong piyanga hakum ka ni sngi kadnong adap da jing ngau kmen da shisha hadian ba ngatrai mentala palat arsnem bangam shmela ban wan shu baneshim menta ha kani gajaka hane po renewal retreat center hane po mauklam bat bun pedeng jong phile seru phim shmela bani yo lat shu ban wan ya kendu hangni ndai aingo aidam yo blai trai kenrat ba kani gasngi ngadap da jingmen ban yo i biang ya pi wei na du ifara jobi Basaja penlong berbuat kijing duai lang bak online kat nong adap dejing segmen de shisha bani kenduk biang sihisin ya ifada fasa badai parish priest jong kene ka Mauklam parish for Kevin badai hero ban ongno spiritual director ngila ban ongno nak benta jong ajong pi wei iba syai ai berbuat ya ka sakramen jong ka jing penyesuk mana kapor bang iwan hang ning syai yo i berbor i bai syai don berbor hak sinduk jing pla ngai ku blai ya baro pi wei kibalawan na jan bat na jingai bang apet hang ni bun na pleng jing pi ngai shu i thu dor kmat andrei hoi don na bun na pleng jing pi ro bang i thu wat da ka kerteng ro namar bang ala trei hagi parish ki ba per bat bun na pleng jing pi ro ngila syai kendo berbor ha ka ni ka jaka tinggi dari banyaro penon buram yublei nak benta kani ka sngi ka kerpang ngila ban ongno kam tam kumanglio sngaw na du mene basang bai ba kan sai badai chairman jong ka NDCCRS ila dep bu hapadeng jongi iwei piwei ya ka jingmu jong ka jingrakhe jongi ya kani ka sngi kata ka bangi rakhe rengkan bat ka rindia barok ka weihi ya ka jingdap san post nem pura jeng don jong ke Charis India tiana ka benta kaningin ong yero you try 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 buram you try ainam you try hallelujah hosanna Hallelujah Hosanna. Hallelujah Hosanna. Hallelujah Hosanna. Hallelujah Hosanna. Hallelujah Hosanna. Men para ba ye thotrai Jesus Christ ha kane khilep mat ngin sarung ha kane ka jingknya ka jingkriam ka bakhoj ka bakentang ka dei hok na kana kale ng jingina mar kata bangen senge shipang ira de ha shwa bangen ta ka dak ring pna ka dak jong jing penem ngin pen kentang kerpang ye kane ka sngi ka bakerpang ha ka jing im jong ajam pi i wei
hakum kan ka sngi jong jing dap san pos nem jong kan ka jing ra khe jungi ya kan ka Charis India balwan san pos nem men shwa hoi kan ka diocese jungi nang tang ka to kan snem ngen sepen kan tang karpang diocese bar ha juga por hiru ha kan ka sngi ngi ra khe kerpang ya ka sngi burom jong Matthias bakhoi badai wei ni apostol bala syajiat ha ka jaka jong Judas Iscariot Shipang na kata hakan klip mat ngin kimi yet yilde bat ngin sa sedang ni kamas bakuy kadak kading pena ha ka kercenguk pa baru kun baru men siem bakun God jinge jong try jong Jesus Christ God jinge jong ublay lamba Jesus lok ju men sim ba khoj kin don ring God bat pi baro ring God bat piru men para ba yet man la ka por ba ngi sim benta ha ga ni jing khawai utrai kada i hok ingi wei pi wei namar bangi long tang ta gibriu ba duna kibatlot la ka jingmut ci perkan la tien thliej la ka jingle jingkam jongi abangi pai sela ka jong jing em ngi yo i ngi shemil de bangi long tang kita ki brig batlot ki baduna ki bom bit ki bom biang den mar kata hak basang jong ka ni ka mas ba khoj thon khmi iet elde si sin biang ban pan map no blai try kan ran na ka banta ki ni ki laj ki let jongi baro bat ngi kubur hilu ila de bangi long ki nong pop banup long ta bla kre ban le niam ya kading jinga maya ka bakrau nga pla hau blei beren bor baro berarti ko men ko para ba merle pop shibun da ga jing perkan da ki kien da ki gam da ga jingle klet da ga jingle palat joma da ga jingle palat joma daga jingle pala bakrau juma nama kata karpan kamaria bakuy waya isa kay soti yakengel bakire kuy berarti gohmen ko para manduay na kabenta juma how try blay jumi u blay beren bo bro ni snayengi daga ba map no ipop jungi baro unya lamingi shaga jing embam jukun amen Raigen rat kuble isneyani Raigen rat kuble isneyani Kristo ma o Kristo ra ko nong pen im jongi pen im yani Kristo ra, kunong pen
nya duai bun na pedang jongi ke belai wan ha kan ke lempung pilai wan ra ru ya kan ke jing thu wa per ki bobon na pedang jong pi hoi pim sim la tho henry don bun hiru na pedang jong pi bela wan pila tho renggat kini ke jing thu wa per ban pule la sing nam la ha kan ke klep mat rei u blei u tip ya kini ke jing thu wa per jong pi Dona mar kata kini klip mat ngin ken mau biang ya ki ei kini bala tho bar ki ei ki bom shimla tho ru ki ba manga ma pi wei ngi wan ban terwa hakmat jong trai jisu bad hakani klip mat ngi wen ra ya kini jing thu ba jong i baro ban ngin sadwai rangkat bat kini jing duai jong ka balang kuk pa Mela khot yau ma thayas bakuan ban ya lem bat ya apostol to unia sait lem na benta jong i wei pai wei ba ngindup ko ngu da ka jing men ya ka jing khot yang i kum ki khon kristan bat kum ta ban yau yang i ru hap deng jong ki tu ki ba hap deng ki ba ro ya me ba me khot ya ki ban shakri ya me ngi duai hame kan rat nag banta jong kini ki khun kristan baro man nei wei pi wei kala balawan sha kani ka retreat center ringkat bargi jing thu per jong ki me tip kham ha me kan rat ya jing kwa jing trang ke no jong ki wei pi wei to kar khu ko do na mar kata kini jing thu per ba kle dep tho ba don bun na peng jung iru ya le si ke bang yam shmala ban tho henry metep yaki to kr khu ko do iki to ai ki ka jing ko jing khia ka jing shai ka jing klan ba tham tam kan rat ba yen bangin up la ban shakri kham bhaya me na ka wei ka sngi shakawei pan ban to ai ru tu kumen siem ki ba me la khot no shalade ya ka jing thai bam ju kun Ngi pan ya kanilang bado try jungi Jesus Christ ukun jong me ubeyam ba sen sharan gadwat me lamba rumen siem bakun ublei junom la junom Amen. Kajing pule na ki kam jang apostol kalenong ka ba iwei kadkhot ka ba khatsan khan rieu khat nyeu arpho hado arpun rieu katto kan ni sngi hadien ladon kajing alang jong ki rungai kumba shispa arpho ngot baro baru Petrus ulayang bat kren ko para ulaong Kajinto kadai ban urlong shisha haba umensim bakoi ubala kerenda udebit ulaya thu lupa chapang Judas ba unsalong unong yalam yakitu kibala kem yau Jisu Judas ulalong udkhot jong kenhuan jongi namar bala jiet yau ban yedon ktilang hakakam jongi
Nabala tho haka kitab kisam to ka ying shong jung u kan kala theli ai ba enam don ba shong haka la thoru i uwei pat un shim ya ka kam shakri jong u te kum ta uwei pat udei ban ya so lang bat ngi kum usakhi ya ka jingmi pat utrai jisu udei ban long uwei na kito ki balaya don lang bat ngi ba ro silenter kapor ba utrai jisu ulaya keleng bat ngi sedang nadu kapor ba Yohanes ulaya lap ya ka baptisma jong u hadu kasngi bala shimno yau jisu nangi shabneng kumta kila terwa arngut kirang ba u Joseph ya bala khot Barsabas la khodru Justus ya u bat u Matias te kila duai kutrai me bala itu ya kido nur jong ki breu baro tu peni hangi kutrai ya uno nakini ki arngut mela jien ban shim ya kanika kam chakri kum u apostol ya kabau Judas ula e no haba ula yam nangta kilaya khalai no sip ya kini ki arngut lapom ka kerteng u Matias bat la senran lang bat la senrop lang ya u bat ka kunhun ki khatwei ngot ki apostol kaktien jong ublei Nakasam shis pa khalai kanamba jingwai pras pa ndio kasam shis pa khalai kanamba jingwai pras pa ndio ya ro yu trai pisha krichong putra ya ro
Haleluya. 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 Ngaken ngalajit ipi uong try. Banlit ban penmi so shibun. Daw so uban yaisa. Haleluya. 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 Utrayun don rengkat bat pi. Rengkat bat biru. Kajing pulena ka gospel bakuit kat kumuya ani. Kaburang mami kutray. Ngayid yapi kumba upa uyid yanga to yaisa ha ka jingit janga lada pi kongu ya ki hukum janga pen yaisa ha ka jingit janga tik kumba ngala kongu ya ki hukum jangu pa janga badnga sa ha ka jingit jangu ngayatu ya kane happy kanamba kajing kemen janga kandup don happy but ba kajing kemen jumpy kandup long kabapura kahukum janga kalong kane to ya it mar kaliang kumba nga it yapi kajingit bakarau tam ba ubriu ulaban don naga benda ki lok jangu kalong banaiti yala kajingim naga benda jongki pilong ki lok janga lada pile ya kaba nga hukum iapi ngam kotshu iapi ki shakari namaru shakari umtip ya ka jingle ukenra jongu henre nga kot iapi ki lok namar ngala yatu lut happy kat kaba ngala yusngo na upa jonga omde mapi kibala jid yanga ngakin ngala jid yapi ban ngala tung yapi ban late but ban penmi so shibon da uso uban yaisa te kunda upa unangai hapi kat kabapipan nau ha kakerteng jonga kane te kata kabanga hukum yapi to ya id markeliang kakos pel jangutrai Kasihnya roya miku Kris. Yero, you try. Yero, you try. Yero, you try. Yero, you try. Yero, you may abakupa. Yero, you may go Jisu. Yero, you may go mensi embakoi. Hallelujah. 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 Men para ye how try Jesus Christ. Ngai ka sngibu ngai khublei sngibu rom basuk ya phi iwei pi wei hakum ka ni ka sngi jong ka jingra khe jongi ya ka ni golden jubilee jong ka Charis India nadu basnang jokamas bakuat ni dep ai khublei ya phi mar ka dei hok yangi bangin ai khublei mar ka liang iwei amdei tang mantan rai hadian dala dep ka ni kamas bakuat ro ni skam ni sala banya ai khublei markeliang da bakan jot kti hakum kan ga sngi buram ka bakerpang
kumangale dep yo sngau meni ba kari India jungi kan sarakhe ya kan sepenkut ya kan ka golden jubilee ha ka ar phon yau ar phupra bat ar khundai tarik bat ya kan ensa yen sapenlong shathie shapo Kerala hakaba iwei I member record jong kan diocese jong ngiru I kong daria in select ban ya shimben talang ha kitu kisngi ila ong nga balay padar pimlet mapi ong nga don shibun kikam ke bang hab ban le ban pendep amdei kikam tang jong ka diocese ndai jong ka parish ru de ti ngatrai kalong ka babhala da mai in lek lani iwei na preng jong ka kurtim jungi ba in lek lani mano na ka diocese ti hadin bangiradep ya kren bat I ti mai ilong bakloy ban lek ban ya shim bentalang ha katu ka jingrakhe ya golden jubilee baru pa ba khuj ula pha kerpang ya kata ka jing penjem ka badap na ka benta kitu baro ki ban se shim bentalang lengba ka ba long online ha kitu gi lais ngi ti kata kemud ar pnyau ar prabat ar khundai tarik na ka benta kitu ban shim benta offline kin sadon tang kumba san phungut na baro Shri India tang san phungut na mar shimla banya khot lang ya baro na ka daw jong ke jinglong ka prathai hakani ka rukom bakadang long ke iki babha ban hap husiar khamtam na marba kin don bun ki ba wan na kiwei de benta jong ka India jongi ti ke ikani ka jing penjem ka jing penjem ka de kata ke ai ka ba ngiyo ya ka jing ai ka ba kerpang lada mangingi le banyo ai ka jing penjem ka ba mud don kam ban hab don hab deng ka jing ai pedeng ka jing ai ka mud ngi dei ban pedang ka sakramen jong ka jing penyesuk ka ba ar ka ba le ki kam ba bhai ki wei ki kam ba bha ka la ban long ki kam ki bangila ban le bhai ki wei ka ba habar ka wei ka kam ba bha ba dei ka kam ba bha da ka bele da ki jing dwai jungi na ka benta ki wei bat ka balai pa de ka dei bagi dei ban yo benta ha ka mas ba khoj la da ngile ikini ki lai tli ki ai bada ka bagi dwai kerpang ha ki tu gas ngi da ka bagi shim benta ki tu gi lai ngi baro lai ngi ngin sa yo ya kata ka jing ai ka ba kerpang ka jing ai jong ka jing penjem but ngin sa yo ka jing kerku ka ba kerpang ka ba dei ka spa ba ka ba ka balang ka labu kerpang na ka benta ki tu ki ba pendon kam ya ka ti nga khot nga weri pi wei kat ki bala ai ha ki tu ki sngi sngo ba bangine shim benta da dalong ka bala ti kani ka dei ka jing khot ka jing wer ka pil jonga kum utau spiritual director jong ka NDCCRS na ka benta ki tu ki sngi ar pnyau ar bu prabat ar khundai men para ba ye kani ka dei ka sngi ka ba ngiladep yo sngo hiru mene na i ba kan sai halor jong kani ka jing rakhe jongi ya kani ka jubilee tinga try kam don kam na kaliang jonga mangan kren halor jong kani ka phang namar ka dei ka po hapo jong ka por mas ka ju opor ti kai ka ba kabalang ka hikai ngi kalong bangi dei ban kren kham tam halor jong kai ka ba dei menta ka sngi mat ko mangalio snga duduk basang kamas ba khoj menne menta ka sngi ka dei ka sngi burom ka ba kerpang jong wei u apostle jong utrai jisu barashim ya ga jaka jong u Judas Iskariot baruta u barashim ya ga benta bala pendap ya ga jaka jong Judas Iskariot u lelong u Matias ba khoj ngalio sngaw na ka jing puli ka benengkong barashim na ka kam jong ki apostle ha ka ba iba Julius Badai secretary jong ka NDCCRS ila puli e pedeng jongi iwei piwei bala shim na kalanong ka baningkong ki de khot ki ba khat san na do khat nyeu nang ta ar phau ter hadu ar phau nyeu ha ba manga ma phi iwei piwei ngilio sngo ya ka sngi
hadin ba utrai Jisu le dep kiu shebeneng kisinran jong u kile yelum lang na kapor syakapor ban duai ban piran ban penlek por le amdei tang jing duai jing pirat rei ban yalap yakak tien jong u blei bad maki kilas ngau don kam ban pendap yakataka jaka ka batli ko mangitep ba Judas Iskariot uwei na ki khan arngot ki apostle jong try Jisu bala shet kala yau try Jisu hakata ka poru shimle don shu namarba ula penyap no yelade hakatu kesngihi hakabau Jisu la sha yam halor ke ding pna namarula sngau thu ye ke ai ke ba ulale bad ulale ban no yap yelade ban penyap delade bad ki apostol ke sngau dei ban pendap ya kane ka syuki ke bala thli vacancy ti ke la sngau dei bad hakata ka sngi ka jing tho ba khoi ka ong ba ke don chispa ar phawngud na pedeng ke ni ki chispa ar phawngud kini ke apostol kila yadwai hakata ka sngi bat keles jiet ya ki arngut ki kerteng bat kita ki kerteng ki ban yo sngau uwei udei u Justus u Barsabas bat uwei pade udei u Matthias hadin bakile dwai ngere yo sngau na ka jing tho ba khoi hadin bakile dwai kila penlek por de ki jing dwai kila lat yo men siem jong blei yano ban jiet bat men siem jong blei lang ba da ka ba maki ki kaslot da ka ba maki kila le kata ka jing khalai no sep kata ka kerteng kalawan how Matthias kani ka de ki jing jiet jong try Jisu ngale yo sngau na gospel om dei ma pi ki ba jiet yanga henrei dei manga bara jiet ya pi yero you try yero you try yero you try men para ba ye let's see ni don na pedeng jungi ki bala perkan balai jia you tu wei pade balai u blai u jiet tang ki katu kat ne jia you tu wei kan mau bau blai udan la ka jong ka plan na ka banta jong pi wei ngi dei ban sngo thu ye ka ni ka jing khot ka jong u blai bala khot yang ai pi wei ifara jobi bala don hang ne banta palat ship house nem na du bala sedang ye ka ni ka retreat center hang ne nga ye de ba ngalong lungdo house nem arjan rio house nem bara play ya kani ka diocese ma pi wei ka don hang ne pi don la ka jong ka kam ka bha ka banta ka ba ublei ula khot yang ai pi wei ngim la ban shu ong ba i fara jobi ilong itai ba don bok ba ni la ban ong no nei ngin la ban ong dei tang fra cosmos ne ba don bok namar ba utrei ta kam em nga bat pi wei ngi baro ngi long ki ba don bok hala ka jong ka kam ka ba ublei ula jiet yang ai pi wei ngi dei ban sngau thu ye ka ni ka jing khot ka jong ublei ba ublei udon la ka jong ka ka banta ha ka jing em jong pi wei ngim dei ban sngau po ye la de ba mangi le ne ma pi nei pi long ha ka ta ka kom henrei ngi dei ban sngau thu ma ublei udon la ka jong ka plan udon la ka jong ka ka banta ka ba manga ma pi wei ngi don ya kata ka banta ban pendep ha ka jing em jong ngi hang ne sla prathai ngi te ba manga ma pi wei ngi long marwei ban ong no ha ta rukom tien pharang ong unique mot long ngi long om don sai wei padi ibalong kumanga kumapi hang isla prathai bad habau blai u khot u jiet ka jing khot ka banang kong ka de ka jing khot sha ka jing em ka bad ka baar ka de ka jing khot sha ka jing long kristan bad hapo ka de ka jing long kristan
kan ngi don hiro ya ki wei pada ki jingkhot ban long mi long pa bad ka jingkhot shaki jinglong lang do shaki jinglong reunion yero you try tingi dei ban singau thu ya ni ka jingkhot ka jong u blei wala ai bahai ban ta hanga pi wei ngi dei ban yo i de ki khmat jong u blei dala dia la singan sa yo i bun sen ka jing em jongi ngi pek tang ya ka jing pha jong ki wei tang ka jing yo jing kot jong ki wei tang ya kata ka jing sngau ba o u blei u ker khu tang ya ki ker khu ya nga ker khu ya pi u blei u ai tang ki ki ba kentai la se ka jing em jonga em ko men ko para ba yet ho try jung Jesus Christ nga ong ya pi wei to ngin pek de ki khmat jong blei bagi dei ban ai ngu ban yoro ban snga ngu ya u na ka ban ta ka jing ai jung u ya hanga pi wei ya ka jing em bad u blei udon ka ban ta ka ba manga ma pi wei pa i wei ngi dei ban pendet hang ne sla prathei kat kum ka jing la jongi u blei u ai ya kata bad hagani ka sngi ka jing kan mau jongi ya u ne apostle balong uta bala shim ya ka jaka jong u apostle is Judas Iscariot kari ban pen kan mau yang ay pi wei bangi don kata ka baha ka banta ka bagkerpang ha ka jing em bal bangi ngi dei ban pendet ya kata ngite bagi apostle kidei kita kiba utrai Jisu la ai ka baha ka banta ka bagkerpang ya mentangi don nalor ukpa bakuit ngidon ya ki cardinal ngidon ya ki archbishop ngidon ki bishop ki bedai kita ki nong sharai ki bapura pada kini ke diocese jongiru jiaran khat menta lakat no snem menta ngim shimle don shu inong sharai ubapura la san snem shiteng dai san snem shiteng mot ka snem ka hanriu menta nadu snem arajar khat riu menta la dei ar hajar ar phau ar sabangin dap riu snem pura haga khat san tarik jong benai Oktober ar hajar ar phau ar te menta kadai na kaliang jongiru bangi dei banduai bau blei trai kan ran kumbaha kani ka sngi ngi kan mau ya kani ka jing pendap ya kani ka shuki ka bathli hagani ka diocese jongiru ngidon mentai ka shuki ka bathli ka ba ngidei banduai shirhem kadai na kaliang jingina markata banduai ha uneu apostle Matthias ba da ka jingirap ka jingisaj bakar panglem jong u ba mdei tang kani ka diocese jongi ka diocese jowairu nei apo North East India ngidon kini ki artali ki diocese ki ba ngidon kam ya uta ya kita ki nong sharai kibade ban shim ya ka jaka ka ba la ino thli mentala katto ka nesnem ngi dei ban dwai jur klempep lengbare ka jingisaj ka ba don bor lem jong Matthias bakhoj wadi apostle jong trai hi hadin ka jingkiu no jong trai shabneng berashim ya jika jong u Judas Iscariot to ai ba unio apostle Matthias un yarap unia saj ha kerkom ke bekerpang na benta kini ki diocese jongi bar kitu ki wei du di ki jaka ki ba don ki vacancy knang ba kin yo ya kita ki nong sharai ki bakat kum ka do nuot jong trai utrai udon la ka jong kapor mga mapi ngidon la ka jong ka jing sang thu ya kapor henrai hau blei kiai baro kilong kumba kilong henrai ngi dei bandwai na markata bau blei trai kenran unpa ya utau unong sharai ban sharai ya ki mensiem ki ba kordor ki bau blei ulat hau yang ya pi wei ka gospel ka ba menta ka sngi ka keren hapreng junga jom pi wei shapang
cái này cái dính giết trong trai cái dính giết trong trai ban ha cái ju apor ru bangin long kita kibriu ba sngau thu ya cái dính giết cái ba trai ula khot yang ai pi wei la shim ne cái nong cái ba khat san gospel kat kom Yohanes kita khot ki ba khandai hadu khat nhiều ha ka ba Ukraine happening jungi iwei piwei yang kini kin tiền kham tam yang ngi ki bela khot ki bela jiet dau trai lada ka prathei ka isi ya phi sorry shwa kata ndai nga ye ya phi kum ba ukpa u ye yanga to yai sa ha ka jing ye jonga lada phi ko ngu ki kum jonga phiên yai sa cái jing ye jonga thích kum bang là có ngu iki kum jong pa jonga bat nga yai sa ha cái jing ye jong u try jisu khot wearing ai pi wei ba mangi i wei ngi dei ban long berbor kita ki ba ko ngu ya ki ba ngap ki ba sha skor ya ki ba ye berbor ya berhaba mangi ngi ye klempep ngin le ya kata kabadon kam habadon ka jing e om don jing jingai pio i ki khon samlan dei ba ki don ka jing e i wei pat dei ki kloi banya ai por ready i wei pat namar balai namar ka ka jing e berkatu le se ka dei tang kata ka jing e do andai khampalat lem banya kata ka dei ka jing e bakan jaman siam cái jing khot cái jing wer jong try jisu yang ai pi wei ka long na mar kata bangin long berbor kita ki khon krisan ki ba yai sa berbor ka jing ie beraba mangi nyai sa berbor ka jing ie hau try ngin sala ban le berbor ya ka mon jong try ha ka jing em jong i ba man la ka sngi man la ka klep mat dang menin ka sngi dang rakhe ya ka sngi burom jong ka sister, her mother, Dominica, Mazzarello, but cái ba nghi xem mà cái chính em trong cả, cái ba maka, cái là ngeu khuslai cái chính em trong cả, nên bạn ông nó regret được tiền pareng, cái long tăng namar ba maka kam shmela bandon, ha kata cái chính shakri cái chính kan mau utrai, tăng ha cái shiteng kenta, ha cái chính em trong cả. Tăng ya kata kabamaka kalas ngau let's say babi ka jing em jongka mga mapi kat no sian shu men para ba ye ngelayai pet jingai no try balengi pet jingai no try namar let's say nyem shimla yo mat ya kata ka jing ye jong try ha ka jing em jongi ngelayo mat penbani ke ba kenja prathai ngi kham ngau ye penbani ke ba kenja prathai ke ba kenja do ke ba pen babi yang ai pi hadien habut haba mangi ngelayo ngau ya ka jing khot jong try bat kani ka de ke jing khot yang ai pi wei namar kata bangi dei ban long berbor kita ki khon krisan ki ba ngau thu nang kong ya ka jing ye jong try ka jing em jongi bar ba mangi la ngau thu yak na ka jing ye ka ba try u ye kerpang yang ai pi wei u khot kerpang yang ai pi wei da ke kerteng utip ya ke jingwat jing perkhan bari jonga jong pi wei palat ban ya ka ka ba manga ma phiru ngi tip ken ma utrai u ye yang ai pi baru khot wearing ai pi wei bangin yai don berbor ngin yai sa berbor ha kata ka jing shakri ha kata ka jing ye ya u bada ka ba manga ma ping yai sa kata ka jing ye jong u ngi sa habang ngidap da ka jing ye jong u kata ka jing ye ka badap ka donot jongi kan shlei shaki wei namar balai ngila pendap da kata ka jing ye jong try tan mar kata ka jing em jongi kum ki khon krisan tungin ai lat berbor yu men sim jong blei ai bo men sim jong blei un trei kam ka jing em jong a jong pi wei lamda u men sim jong try u don ha ka jing em jong a jong pi wei
ladang yem shmai elat ye u klem pep ngingen namla banlong kita ki khon krisan ki ba shir hem dei tang lada mangingi ailat yuman siem jong blei kita ki jingai ei kumai fara jobi la dep kren mane hak por ba dep kren la ai jing kren ba ngidon kam berbor ban sha elam human siem jong blei barabang ngi sha elam human siem jong blei ngindap dak dak man siem jong jing ie ki man siem jong jing sbun ki man siem jong jing sngoret ki man siem bat kum ta ter ter kita ki so ki ba pau ga jing em jongi namar balai namar ngi ailat yo man siem jong blei ngi duai namar kata kan ka mas ba khoi mau blei trai kan rat namar kata unang ker khu ga do yang ai pi wei bat ai bangin sha elam berbor human siem jong u bat kham tam kum ki prayer group ba per man la ka shisien shte yeu ngilum lang halaki jong ki shnong halaki jong ki jaka la shnong la ne ki parish center tito ai ba manga ma pi wei ngin sha elam berbor habangi penlong ya kini jing duai kum ka prayer group to ai bangin sha elam human siem jong blei daw man siem la jong daw man siem na la die henry to ai bangin ailat yu man siem jong blei ba un long uta ban penyat yang kita ki jing duai jongi ya ka jing em jonga jong pi wei ba ngin ailat berbor man la kapor la da mangingi ailat berbor ya u klempep un setrai kam leng ba jonga jong pi wei manga ma pi wei kan mau bangilong kata kakti kamon kakti kadiang jong try jisu umen siem jong blei kan mau haba manga ma pi wei ngi ailat ya u un setrai kam leng ba jongi wei mat kat no ngidap da jinkmen na kane kasngi nga try ngem duna ya ka san spa ngut ngi ki ba don hang ni ti to ai ba manga ma pi wei la da mangi palat san spa ngut ki ba don lang hang ni ngin sha elam human siem jong blei kat no kani ka diocese jongi kan sanang phuk kan sanang pieng kan sanang phumut phuman kan sanang kiwirat habaro kiliang to ai ba kani ka sngi hakaba mangi ngi rakhe ya kani ka jingdap san posnem jong ka Charis India ha kani ka diocese namar kata to ai ba nginlong kita ki balek ban tebe jing shai ki wei to ai ba manga ma pi wei ngin sngau thu ya kani ka jing sha khot yang ai pi wei kumau jisu le ong dei manga ba jiet ya pi i wei ngin sngau thu ya kani ba to ai bangin lek ban bet yau neu so ba ha ba kun rat ula khot yang ai pi wei tham tam ban long kita kinong yalam bat kinong yalap ya ka kubor ka ha ka jong u bang la ban pen prieng bat banang penyar ya ki hima ka jong u ha ka ni ka dong ka than jongi ha ka ni ka diocese jongi na ka banta ka buram jong blei aba kingel ki reu khoi aba ka maria thi siru ka ni rap ka ni sai lem bat kham tam ka ni ka sngi kumangi ken mau ka pang ya u Matias ba khoi o apostle un yarap un ya sai lem un duai lem na ka banta ka ni ka diocese jongi bat na ka banta jonga jong pi i wei en yero yau Jesus Christ amen men para ba yen hakani klemat tu ni yen man plai ka jingai ki apostol nga nge hau blei pa bren bor baro nong khau bneng ba khandeu marau Jesus Christ khun ba marwei jung u utrai jungi ba kun na man sie ma khoi ba khana pare thi sati ba shale benya po Pontius Pilatus sana knayu la yap la tep u ula kiarsh ki bayam hakasngi balai kani ki bayam ula kiu shabneng shuang monu blake pabren bor baro nang tanwan pat ban bishar ki be ki bayam
nge jong men sia ma khoi bala ma khoi ba khoi jing slok kriu khoi ha ga jing ma bi ki pom ha ga jimi pat ka do ri jing em bam jikon amen ka jing duai ke riu nge men para ba ye chau trai Jesus Christ to ngin ye kan du yo blei pa jongi bala khot yo Matthias ba khoi bat yangi baro min shakri yo khon jong u Jesus na kaban tao pa ba khu chungi upo Francis ubadei ukli do jong kabalang ko try Jesus ba et ye ngi dwai na kaban ta ka jingkot ka jingkhia jong ukpa ba khu chungi to nang ai bor to nang ai ka jingklan ha kamet bat ha kamen se mi ya upo Francis bo nang la ban sanshar ya kani kabalang ka jong mi hasatla ka perthai ai bo man sia ma khoj un ai u ye kata ka jing start ka jing shampang ki bot ki bor bat un ya lam ye u ban san shar ye u pa riu nge hasatla ka perthai ngi karpat ye mi ko tra Jesus ngi karpat ye mi ko tra Jesus putra Jesus be kunra jungi Hangni upor ngi kum ki pa jogan ni diocese welung krui hangni iwan bu akmat jongpi ya ga jingdon kam jong ka diocese ya unong sarai barang ba jungi bishop da sisa gu jisu manba mila smo snei upa jome ha jing sa jongki marwe mila dab da jing snei mila i ngi kum ki kun lang brot ba klem nong sarai hani ko por ngi wan bu akmat jome ni jing kerpan to ai ba Maria testi ka kmi jong ji solem kan ron lem don kar ngi banya saj lem ya karpar lem kum ka kmi ba kanjab ning bangin yo no ya unong sarai bu pura jong ni ka diocese jungi ngi karpar de me ko try Jesus ngi karpar de me ko try Jesus ngi duai na ka banta kinong tre jong ka NDCCRS ko para ba ye da ka baseng rit ngidem hakmat jong try benta tungin ya karpat ya try bon the se yo man siem ba khuit hai kinong try jong ka NDCCRS ai ba uni man siem hikai ki un pandap ki da ka jing sirahem bakin laban tray ha ka di ka diocese jongi da ka jing da ka jing sirahem bat ngi karpat ya try ba ka jing tray jong ki kanlong ka basiso bat na ka benta kaburom na kabanta bangin nang yai roy ha ka jing it bangin nang yai roy ha ka jing it bat ka jing sirahem ha ki kaman sem jungi kum ki kristan langba ka jing yalam jongki langba ka jing trei jongki ngi karpat ya me ko try Jesus ngi karpat ya me ko try Jesus na kabanta kiso jongga golden jubilee ai bahadin kene ka jing rakhe ya ka golden jubilee ai bo man sim ba khoj bakin nang penroy ya kajing ay kristan jungi bat ban nang shirhem kajing duwai bat kajing IT yalade haublay ngi karpat me ko try Jesus ngi karpat me ko try Jesus kanrat ba yen hakane klep mat me yo I hero igido not jungi wei pi wei iba ang not bat ki ba thrang yi kajing ai yi kajing khu jong me halor kajing em jongi to kerku kedo kerpang kenrat ba yen yang itu bela pak terwa kerpang hak ni kenya kriam khoi yang jing ho pero per jongki batu airu itu men siem baro bela klat no ya ke jing sup neng bam jikun ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ya me ko try ku pa basbon ngai ngu ya me ba mela pa lo jong khun man ailem ngi kispa ba jong me ai ba ka jing ye mar ka liang ba ka jing duai ba klemput kan pen sei so ka jing em kristan jongi ngi pan ka lang ba da Chris utrai jongi amen Subai Shong Ngin shim ka number jing duai ka number lais pa proposal Kuk pa badon
jing ai go hami yu pu batlem uban long kamen ukun ba in chong mi bên kinh tang ya ki ching ai ti la jing ai ei to thế se buk ba ba don bon i terwa kuri ai go hami kawan kawan long ka ching siu spa hasnang ukun jong Bentang ya ki ching ai ti la ching ai ei to thế se kuk pa ba don bon i terwa la za ching em hami to priang ba to pen ken tang yangi haji shakriyami Bentang ya ki ching ai ti la ching ai ei to thế se kuk pa ba don bon i terwa la ching ai go hami yu pu batlem uban long kamen ukun ba in chong mi bên kinh tang ya ki ching ai ti la ching ai ei to thế se kuk pa ba don bon i terwa kuri ai go hami kawan kawan long ka ching siu spa hasnang ukun chong mi bên kinh tang ya ki ching ai ti la ching ai ei to thế se kuk pa ba don bon i terwa la ka ching em hami to priang ba to ben ken tang yangi haji shakriyami bên kinh tang ya ki ching ai ti la ching ai ei to thế se kuk pa ba don bon i terwa la ching ai go hami yu pu batlem uban long kamen ukun ba in chong mi bên kinh tang ya ki ching ai ti la ching ai ei to thế se kuk pa ba don bon i terwa kuri ai go hami kawan kawan long ka ching siu spa hasnang ukun chong mi bên kinh tang ya ki ching ai ti la ching ai ei to thế se Wai ko para ba kani ka jingknya jong ab jong phi ha kani ka singi ka long ba pleng hun ma du blake pa bren bor baro to try things jana ti jong
Napata Siro Pro Peng Chung Kajimentoy Balang Balang Jangku Chung Parang Kawai Kukpa to priang yekini jing ai jong ka yeka sem jong me ai ba ka ni ka yu khares kan yarap ingi ban pen sei so ka jing em jongi ya bun ki jing ai ki ba mele thelor jongi ngi pa ni lang barau kresu try jongi Amen Who try you don't ring God but peace Oh, can kill your lucky donun. Can kill your disha utrai. Don't I know you try you blay jongi. Huk pabren bor berobat ko blay bom jukun. Kasyong hok banay nguya man ka porbat man ka jaka lang ba daw try jong iu Jesus Christ me lalong unong syarai bam jukun bat mem ju ino yala ka kun ken hun lang bron klem dapet me yai syarai yangi bat me yai daingi lang baki apostle jong me la jiri mathayas ban long apeng ki khanar ngun ban yo ban talem mi jing trailem jong u khun jong me lembat ki wei pat ki apostle menta hab neng udang ya rap yangi da ka ba shat men ha ka jing da jong ki nyero ya ka jing jong me ban ya solang ka jing wai ba ya ro Jongki kabat lemkun Bakut utra Usim don boru play Lengbat berteki arwailah Hosana Shachongla You play Hosana Kaching Yaro Yutabawan Hanambat Akhir Teng Putrai Nengbat Perteki Arwailah Kaching Yaro Hosana Hosana Shachongla You play Hosana Da shi sham la bu khoi ko try ka thmei jong a jing khoi baro namar ka tangi kar pat ye me to pen khoi pen kan tang ye kane jentara jungi na ba phayman siem jo me kum jer hlor jongki ba grap klong yangi kamet berkasnam jong try jung Jesus Christ ha ka porbe deno yu bala kamen sngob ha la priang yin sha istom la shem yekpu ba da ba ngu ye me la kdia yu bat ulai la kisinran u ong to shim bato bam na gane phi baro namar kane kalong kamet junga yaban IT na kabanta jong phi ha ka ju khar kom ondalala yabam ula shem ka khuri ba ka ngu biang yame lai ka hala ka sinran u ong to shem ba to di na kane phi baro namar kani kalang ka khuri jong ka snam jonga jong ju tang ba thamai ba bam jikon ya ban pen mi na ka banta jong phi bat na ka banta ki babun ya ka ban ma bi ki pom to le ya kani
ban kan mau yang a Ka jing maya jong ka jing Kata sin Bani bang yu ne upu Bani ne Kata ne kakuri Ibenda ka jing yak chong ni kodra Namar ketangi ki bapen mentai ke jingya ke jimi pat jong u ngi terwa me ko trayok pu jong jing em bare khuri jong ke jing penem ina ngoi dam namar menyau ki babet ban yang khmar jeme bat ban shakriya me da bas ngeuret ki karpat ya me bangi ki bali yo benta ka met bekas namu kris ngin long bele pentali ga wai daw men siem ba khoi Token mau ko traya ka balang jemme kabala priang hasatala ka prate but the penjana ka haga jingid ranka but Francis paba ko jangi fadan some administrators and diocese but bauro ki lingdo but ki rinium token mau lemru ye ki himen ki para shinrang but kindai ki bala yotia da ka bakarmen ye ki jimmi pat but ya bauro ki bala kalat no haga jingis ne jamme top deng ye ki shaga jing shai ka koma jamme to isne yangi baro kam kar pangotrai yang ka jingdap golden jubilee janga charismatic renewal janga re India kum juro ya baru ki record ke ba eat ya kaneka jingi mensia na the father cosmos spiritual director jangi but baru ki nangit kam but ki prayer group ba pair na ki parish ki duairu na gabinda baru ki kon ke bakar part Yeke jing tumu hagane ke yukerish bakuid. Yeke jing pang yeke jing shutam chunki. Yeke jing eba bon jai. Ngi karpad yeme. Kram bareng khat bar kamari apte so di bakuid. Kakame jango bale. Ki apostol bakuid. Ku Matthias bakuid. Ku Francis disease bakuid but baru ki rikuid. Ki bala pens ngaba yeme pateng la pateng. Ngindo pulang ki babet ben ya bendale maga jingim bam jekut. Berbangini ra but pendan buram yeme. Da ukun jamme. O Jesus Christ. Dau lembadu badhau kan long me ublei pabren bor haga jinglong kwai jomen siem bakun baro burom bat ka jing yaro junom la junom Amen. Kumbala hukum yinaw nong panim, bat kumlay kay na kin blay, nginod banway. O kasyong iwabnen, kanlang kabakun, laterten syong min, kanwan kaiman syong min, kanlong kamon syong min, at kakandaw kumbahapnen, to ayangi mentag jimbang syongi, kabahala kasngi, bato mapyangi adiringkang syongi, kumbangi rungi ma, yaki bales niu yangi, batwat yalan yangi, syaka jin pension, henreito pelat yangi, nakabas niu.
pela yang ikerpat ko try na ka jings new baro ha ka jings mun me ai jings su jings san ka sngi jongi nang bare jirab jings nei jing lai berbor na pop nyo ji daru na jin jar baro rab kmilan tie jing kerman bakoi bar jing wan pat jonong pnem jung yu Jesus Christ Namar kajong mikalong kahima kajong mikapot mataburong Junom na Junom Go try Jesus Christ me belong ya apostle jame kajing so ngai happy kajing so jong ngai happy Wat pe ki pop jong jing tulad breu jungi Rei to pe jing ej bas kem jong ka balang jong me Bada ka jing spun me to ai ka berbor Ya ka jing so ka jing tali ke weket kum come on jong me Ma me bi me sen shar junom la junom A jing su try ganon brabo ring God but peace Ring God but piru Terwa kada ka jing suk hai wei wei pat da ka bai ngo mar ke liang Ku kun lang ron mi Bagi no di po ka perfect Dus no seneyangi Kukun lang ron mi bagi no di po ka perfect Dus no seneyangi Hak mi yo try Jisu ukun lang broad jong blay hak mi balwan men kino ki pop ki sang jong per thei so ki tu baro mala shak hot shwes ngau bha shak ni jing phai ba kraw jong neu kun lang broad ko kun rad ngam shong hop men wan rung po ka yeng junga rei shong tanak kien kamen sim junga sa khia hi men ki sang jong Christ Gen shim ka number jing rubai ka number R spotlight Imani, Yami.
Pendapat yang tak atrai Daka cing iji Spun bacing ismei Ngam dengan syu Di kwa cing Ya cing Daungna na po mau siang mi pendap shanya kakuri jona mi pendap shanya kakuri jona ya ulan bu ulan snow yang unlang om ten buko baro shilende jing em jona ngan sa im la dagale kumta pendapat yang atrai Daka cing iji Spun bacing isnei Ngam dengan syu Ni kwa cing di Ya cing ika Ngamila Daungga na po mau siang mi pendap shanya kakuri jonga mi pendap shanya kakuri jonga hangnu atrai ya mingan Aki para alim hasem Aki jing tre Ha jing slopa Ha jing jar jani Jing ya tukana
ngala thung yapi ban lek ban penmi so shibun dau so uban yaisa tungin ya duai kukpa ay ba kayo kares bangala niyam maganigasngi kan yarap yang ibang yej berbor markeliang da kamen siem basngur da shisha kumta hadien kajing em syakriya me ba saiso ngindubla banyo lam ya kajing ien bad ya kajing kmen jong me habnen ngi pan ya kanilang badaw kresu try jongi who try udon ring kad bad pi ring kad bad piru who blabern bor bara ukpa baru kun baru mensiema kuyun ker kuker do ya pi amen oh ya letsung Alleluia, Alleluia. Ngisau ya ublei. Alleluia, Alleluia. Ginshim kanamba jingwai kanamba lais pa arposan. Kanamba lais pa arposan. Ya it pimar kelyang kumbangang la it ya pi penyo jingmen jonga bangdan balang shenshon ya pi gin yo jingmen jongu bangdan balang ban shim no Yaro try. Ko himen ko para kito ki bakwa late kerki kano kam pilaban late tengin yai beteng kloi ya kaneka jimene sacrament. Toki baron kam nang late ngin ruai kawene artili ki jing ruai hakata por pilaban late ya ki jing don kam nandangin sapelait shua arbaje. Lebih ya? Radaron kam pilaban late. Lese don ki bapang shini ye late bam kloi papinum yapler. Tas ka bang tenang ruai no kajing ruai nang kita ki bam ko aban le nang shong in saya batang ke jimene sakrament
una ban penyasu balaupa Alleluia Alleluia Jesu Kristus nami pa Ula jomya kajinya Kajinya bat kajing im kat mamam lagi layale Usim jing im unang senshan im umi ubashaya Ula job tiao ya kajinya Alleluia Alleluia Jesu Kristus lami pa Ula job ya kajinya Umariba midang stem ayu pasien halum jingtep sudah nalayoi putrai Jesu ulat yaya harga burung ulami pa Alleluia Alleluia Jesu Kristus lami pa Ula jomya kajinya Jan sadanga layoi angel armut bayang sakit Ukristu jingker menjongam ulami patken hoi risa Syagalili ulet shua Alleluia Alleluia Jesu Kristus lami pa Ula jomya kajinya Na jinte bu Kristisha Ula ki ingin ngipla Burom yamiko sim jinjok Yang ikan rasu maryada Is neighbor real Misius pa Alleluia Alleluia Jesu Kristus lami pa Ula jomya kajinya Yero emigo Jesu Yero emigo Jesu Nya ainam yemigo Jesu Ipendan burom yemigo Jesu Nimane yemigo Jesu Nya aiti amigo Jesu Ni Carmen amigo Jesu Hallelujah Hallelujah Hallelujah
Inchim ke number chispa. So baying Yero imigu Jisu Yero imigu Jisu Imani imigu Jisu Iburom imigu Jisu Isngongo imigu Jisu Yaidi imigu Jisu Yero imigu Jisu Iro itrai Iro itrai Burom itrai
utrai. Shakri, Shakri, Shakri utrai. Shakri, Shakri, Shakri utrai. Hali, Hali, Hallelujah. Hali, Hali, Hallelujah. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Katwan ang dep yagikam kipait bangs ngababan man ro hapo togin stang ro artat ia kajimene sakramen bat kajing duai pen koit. Tungin roi ngin ya ro ya utrai. Dei utrai usim jongi. Tungin roi ngin ya ro ya utrai. Dei utrai usim jongi. Tapi baro shakmen baro dei utrai usim jongi.
Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Ya roh ya utrai. Haleluya. 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 Ko himben ko para kito gi badon shabars ngababan wandrung tangin yai beteng ya ga jimene sakramen pen ko jingkoi jinghia bangin karpado yau jisu bawun pen koi yangi hagane ka por kat bangi mane shirhem ya utrai ngidon hala ke jongi jinge bangi ngeit bau jisu udon ka jubab halar bai ru ki jinge jongi lesengi long ki kuon ki baduk Jingermen ngokot lad lesengi pang ni sutom bonsnem kabor trai kana wanhia namar ujisu utip ya gajinge jompi gajingkot jongi kalong bangin long ki bayaisa badu kris bangin long kawe badu kris dei habang yalong kawe badu kris ya gajimpang jongi kanlong gajimpang jongu kris haba ngiyalong kawe badu kris ya gajimpang ya ke jing shitom ya ke jing sausi ya ke jing jinjar ki jongi om deshu jongi henrekin salong ki jong ukris kane kalongka jingmut jong ke jingyalong kawe badu kris tenginum ko slai shu ya ke jimpang lada umon unpen koit yangi lada usya bangi de ben kit ya ke jimpang unai boringi kumba ulap ba ya ke dimbana ya royo trai haleluya haleluya lada ujisu mon pede ben shashitom pikloiniam ben shashitom negumno pingwa lada ujisu mon pede ben shashitom pede ben yai lamba kane ke jingshitom hato pila ben brat ya ke jingshitom ka bau jisu labu hapi mla lada ujisu mon bapin shashitom shipor pede ben pedia lada ujisu mon minta gaski pensalai loy ya royo trai ya roh ya utrai haleluya 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 ko himen ko para IT yalade kaprip yalagi kamajompi shipor nakaye ngakwaban light luit naga jingshitam ayu ngakwaban light luit ngalawan banle ayu hangne mendakas ngi na lorga jingslap ki jingvit babun jait kaya ke jingdumo kabang akwaban buha kamatu jisu menda IT abaharo ke jingang no jampi lese pidang duai nagabinda ki ingasem dang duai nagabinda ki kun gikti jampi IT ke jingdumo lese pis no duk palat lese pi pilong bakit ram palat bam don lashu ben sudep IT kata ke ram barong karam jompi kan kerlalong karam jongu jisu lesepis ngopop hapo yalade hapo jompi tu jisu ong ai kapop jompi hanga ngan sakit manga padun sakit ya ke jimpang ke jing shitom jompi ai tilut ya bar ke jinge ai tilut ya ke jing shitom jompi ai tilut ya ke jimpang jompi katba ngi kot kar paad yaw jisu banwan hapadeng jongi ban shimdi pura yangi wan shimdi pura yaga jimpang yaga jing shitam jisu bay ed ngi don hang ne hakamacha me ban ngi kot kar paad yame katba me wan room wan mi na kane ka tabernacle bakuit ban peni yalade ha ka dur jongopu ngangeit ba malong ublay jonga kabanga pet yame ha keduru po ngakwaban yo yame ngakwaban yo mad yame ngakwaban yo mad ka jing sne jame ai gane kalongka jing duai ka ba people long menda ha kaban yo mad ya ka jing karko ya ka jing ai halo jampi tonginang kot karpad ya jisu menda bau nang wan hale hapadeng jongi halo jongi Sabaydum kosiu.
kod kerpadi au Jisu bau nang wan kapadeng jogi bau nang shindi purayangi nadu kadonu kod au Jisu Barakati jambi shau Jisu kod kerpadi au yaro au
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. In your raw, badan pindon buram malaka por. Kaburam hau pab hau kun badamen sim bakuit. In your raw, badan pindon buram malaka por. Kaburam hau pab hau kun badamen sim bakuit. In your raw, badan pindon buram malaka por. Kaburam hau pab hau kun badamen sim bakuit. Kotrai Jesu hakane kasngi hakabangi yalum lang ban mani yame ngis ngungu yame ngi ro yame ngi pendon buram yame ngi ai tilut hame ko Jesu ya ba ro ke chingang nu changa do nu changi kam karpang kat ba melai la diangi ki kon jame ban duai charismatic lemba ka jingwan yukchat ya ke jing duai men siam jingi kai men siam kabakam irap ya ka jingi men siam jangi ben pen ki im ya men siam bakuit lemba ka charismatic spirituality is ngongo ya men aga binda kini ge san post nem balalait no bar ha kini ge por mela karko karhai ya bon gi kon jame bon gi longing longsem bon gi kon gi la ya ma de ge jingoi jingkia lemba ki retreat center lemba ki jingelap charismatic lemba ki prayer group kerku kotrai Jesu bangin long ki kun bashirhem nang ne shakamat bangin nang pin prayang shushu ya kini ki kubor baba kotrai dap da ka bor jangobele dap da ka men siem ngi duai ngi pendon buram yame dap da ka jingkamen ngi buram yame ngi kwaban kinti buram shushu yame namar kani ka jingwan jame lemba ki apostol mela pin prayang ya kini ki kubor baba ya rap yangi ko Jesu bangin long ki apostol jame bangin long ki sinran jame ban pin priang ya kane ka jing yu bi jame lemba ka jing pin ki ya umen siam bakuit hapo jangi ko himen ko para tongin yang hakamato Jesu nginang pindon burom shushu yavu naga binda ka jinga e ka jingkar ko baro kaba udang te se halo jangi man ka kelit mat ya ka jinga e ka jingkar ku kaba ulat te se halo jangi hakabalang baro kawai hakabalang hakari India bangilayom pediang ya kane ka jimpin kimen siam lemba kane ka dukam duai jangi ya ka jing duai charismatic ai ka boru trai kanang trai kam halo jangi vai pai vai snga baban yang bangin pendon buram ya utrai dap da ka jing komen namar ka jinga e baro ka ba ulat te se halo jangi ula pengi bon gi padar ula pengi bon gi sister ula pengi yem bon gi repaid ba ballong ki bakishirhem banlong ka jing ngit ke jang utrai lemba ka jingim jangki nginam pendon buram ya utrai menda Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Yami abakupa. Yami abakupa. Hallelujah. Yami abakupa. Hallelujah. Yami abakupa. Yami abakupa.
Ia roya me ya bakopa. Hallelujah. 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 Sidang burong yami ko praniti baku sareng hak penslaya kami kapacu penslaya baju kocu bakacu penslaya karonyo cagi kami siap cagi penslaya ke iga sem cagi penslaya ke non stoin dices barokawe no penslaya ke edisia ras barokawe penslaya bor ikut ke bayi syarham ya ke cikuai penslaya ke padal baro penslaya ke rini yang berkebaisis cagi penslaya bor ke nongin langsem jaga dices cagi penslaya bor ke kur ke bawan cengai agar ke convention ni kakas penslaya ke jing tumu jagi baro kapag idang yaro piton gulam yami ke Jesu ay kabor sa menang trika palo jagi ay bor ke Jesu ay bor ke Jesu yang di baro minta ay bor Jesu ay bor ke jingim mensiam jagi benkit temai benkiyem temai benkiyem temai da kabor sa mensiam pakui ko mensiam pakui ko play try kita oh Jesu mayu badon hagane ka sakramen kaya ki baro kaya ka metta paachagi yagi kon ki badon ki jimpang ki jingshitam yagi kon ki bandu yagi kon ki bayam yagi kon ki badon apane ki jingjja baboncha ki kon ki bas hausi hal lor ki jingtalor ki kon ki bas hausi namar ki jingka ki bay batoin ki kon ki bas hausi namar ki lang ba ki pop ki san ki kon ki badon apane ki jimpang ka basho ki kon ki bas hausi namar ki jimpang cancer jimpang sis ki kon ki badang mensia kamarom don ki kon ki ti ki choki Jesu bayi ay bor minda 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 oh Jesu bayi shindi pura iki bayi pai bayi minda shindi pura iki longing non sem choki bu karto iki long kami bayam sosi hal rupa choki ase balape bangop age jingki karku iki kon ki bangop age jingki dra Jesu pelai lo iki aga kerteng choki Jesu bayi ay bor ke Jesu ay bor ke Jesu ay bor ke Jesu ay bor ke Jesu ay bor iki ke Jesu ay bor iki ke Jesu ay bor barno ke Jesu ay bor iki padal ke Jesu ay bor iki ke Jesu kapangitang yalam jing tuwai ke niki ko ay ka bor menang trikam Jesu pen roi ke jimpan sele halo jangi pen hukum ke jimpang ke jing shut kami ke jing jat ke jing song si babon jai jing niki ko haleluya Jesu 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 haleluya 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 Jesu 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 haleluya 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 power 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 in the Lord Jesus Bapak Yesus ino na kanega sakramen may chingo ya kanigi kon bano may hope and don guram ya may rai ka ti jambi ko men ko para rai ka ti jambi daga rai ka ti jambi ro ya utrai iri au Jesu na du ka don ol jambi iri au popular au ko Jesu en ya sabat me en ya sabat me en ya sabat me nalong en ya long ka we ban me ko Jesu na ko ban long ka we ban me ko Jesu Jesu be ai bor hallelujah 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 ya ro na du ka don ol daga ba ino daga ba iti ya ke jinge jambi ya ke jing tala jambi ya ke jing pan jambi ya ke jing shutam jambi ya ke jing malen basne jambi daga ba iti ya ke longing long sem jambi daga ba iti apar ke jinge ka ba pia kan do ha ke jingem jambi pela wan pe don ke jing tomo pela wan ban pe don guram ya utrai daga binda ke prayer group jambi daga binda ke charismatic renewal daga binda ke jinga ek jingar ke bar lo ka ba pela yom mat lamba ke jinge la pi ke clean lamba ke jing duai lamba ke retreat center lamba bar ke kon ke ba khigem da men shem ba koi hallelujah 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 Jesu 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 ai bar ke ni ke kon ai bar ke prayer group ai bar ke diocese baro ka
ai bor ya malla ki longing langsen ai bor ki longme longpa ai bor ki kon samla shinrang bat kente ai bor ki kinna tulong baro ai bor ki father ki sister ai bor ki diocese baro kave ai bor ki kasi hills baro kave hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 tolong pelai loading Jesus niko abandon barabor batne niko abandon ka bhor jung mitri ambakoi kamta me hakari ka iyam jung mitri ambakoi hallelujah 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 Jesus 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 ai boring Jesus pelai loading ko Jesus pelai loading ko Jesus hallelujah 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 Jesus 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 ni hidme Jesus ni hidme Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 ai boring Jesus ai boring Jesus hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 pendai kakti jombe menda yang shipor hakamatu Jesus jar jar hakamen siam jambi duai jar jar na kano ka benda jangke jingim jambi piko ban lai loid haka benda jangke jingim ayu pipanya ke jingkerku panya ke jingkerku panya ke jingaye panya ke bor jungu jisu halo jambi halor ki ingasem halor ka balang snong jambi halor ka parish jambi halor ki kam ke jam jambi halor ke business jambi halor ka pule ka putti jambi halor baroi ka kamai ka ji jambi halor ka jing duai jambi halor ke ken hon jing duai jambi halor baro ka jing shakriya ublai halor ke jimpang halor ke jing shitam ai ka boro trai nang van kiar mane ya uji sunadu ka tonut ka ba pidang IT ya baro ke jinge ke jambi ke jing shitam ke jambi uji su udan benda batni uji su udan hajan jambi uji su udan haka donut jambi uji su yasno ya ke jing pasiau jambi uji su dang yu I ya ke jing talot ya ke jing pang jambi uji su mut ban kerku ya pi pen koit ya pi ai tilut ya baru ke jinge jambi hau jisu ai tilut ya ke jing shitam ke jambi hau jisu but pan bornau jisu menda isi ya ke jimmelin basiniu jambi isi ya ke pop ha ke jingim jambi ko jisu kerko ya ke ni ki kon menda plai lut ya ki menda ko ki men ko para kabba pidang lap kino ki jinge ha ka ma jambi lese kalaban long ke jimmelin basiniu lese pidon kano ke jimmelin kaba pensausi palat ya pi lese pidon kino ki pop kaba pi si shisha pi ko ban lai luit lese pidon kino ki jinge ha ki inga sem jambi lese bam don jing sei so ha ki kam ki jam jambi haka kamai ka ji jambi haka rap ka ryang jambi haka pule ka putti jambi haka jingim men siam jambi ai ki jinge baro kar padia jisu ban palai luit ujisu la bor ai bor ya ka balang ula ai bor ya ki apostol ula ai bor ya ki lindo ya ka bor jeng snam jame pen koi ki ko lai lori ki ko pen ko ki pen de mai pen siam jame ya ki inga sem jame ya ki bi ba toin jame ya ki ba pangi ba shetang ayeng jame ya ki jinge ba baro jame
ya ki jinge babon jai jong Yesu ngabu shaga snam jame ngabu ya kini bar shaga snam jame ya bar ke jing tomo aga bakala karpa ngabu shaga snam jame ya ka diocese baro kawai shaga bor jaga snam jame ya ki lingdo soblai jongi shaga bor jaga snam jame ya ki renium jongi shaga bor jaga snam jame ya ki parish baro kawai shaga bor jaga snam jame ya bar ke longi longsen shaga bor jaga snam jame ya bar ke kon jame shaga bor jaga snam jame ya ki kon ke bam matla krastan shaga bor jaga snam jame ya bar ke kinhon krastan shaga bor jaga snam jame ya bar ke jingdan kam jongi shaga bor jaga snam jame ya bar ke jingai jongi shaga bor jaga snam jame ya ki ram jongi shaga bor jaga so ai bor jisu 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 daka jingri balai daka baya pediang ya kene ka bor nau jisu shong haka jaka jampi duai haka men siam jampi ai tilut shushu yalade ai ka bor jong ka jingkarku bor jong ka jingi du jisu nang banjar halo jampi benda ayu nang tau tumai ya kamet ka pa jampi lese bidang yam sosi namar ki kelai jampi kim treka don ki kun ki ba shong hang ne bayam sosi namar don mau ha kelai don ki bat talot iki kelai ai ti ya kita ki jimpang jampi shau jisu pan bor na ka kelai jong jisu ka kelai temai unai api ke ki long mi bayam sosi namar hadu minta pat yokun pan bor nau jisu pan bor lem baka jingya sai lem janga mariate pan bor kun lada don kano ka jing tolon haka jingim jampi lese pila leisha kino kinong kinia haka jing du jingermen jampi las e pila yait artili killing kawai uble kawai ya ka bor perte pendimaya lade pendimaya ka jingim uya leja ulakali sakatno pin yait kumne pin im kumne pendemai ka jingim jam tolong ki badap ang nadu ka donur pagi angel kiri koi kinang shakriya pi ayu Francis disease bakui John Bos bakuria kosia Jesus 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 pengoria ki ko Jesus pendemai ki ko Jesus pendemai ko Jesus ai bakin long ki ko ni badap daga bo men siam bakui me ba pendemai ya ka me ba pendemai ya ka men siam me ba pendemai ya ka jinglang joni me ba pendemai ya ki inga sen joni wan ya halo joni halor ka diocese karo kawe halor ki lindo halor ki rinium halor ki longkapa halor ki kon sabla shimrang bakinde halor ki kinna halor ki kallo halor bar ki driyo hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 snongo yau jisu bau dampen koi dia pi udam pen koi dia pi kabor jeng jisu kadang manjar halo jambi pediang ya kata kabor kalam martatin pediang ya kata kabor syaki jimpang jambi syaki jingtolo jambi pi ke bapang kalam martatin pediang ya kene kabor ladapi pediang ya kabor da ka jinge pin sakoit menta hak kata kabor ba mina ujisu naga sakramen ujisu dang peit ujisu dang yo I yapi aiti ko himmen ko para kalam martatin ay kabor bamayan jeng ujisu bapela jeng ujisu nang banjar halo jambi
kun ngut kedang yo jingkoi menta tam hak pelakon jenggi don ki bastam art pelakon jenggi don ki bastam hak syadem jenggi hak buin jeng don ki bastam hak kelai don ki bastam hak sendiri don ki ba don jimong hak sendiri jenggi don ki sang jenggi don ki bapang kolam senam ki dokter kiom de ben syapoi Henry Mela ban pen galano ya kata ka cingrai jenggi dokter jisun set no kitliu badon haki klon senam jengki menta jisu mela saka donul bakuit tam jeme pen kuit baten koi te ki kun badon ka jimpang klon senam ai kinang ya bor menta ai ka jingkuluin jeng ka jingi pesirahan jeme na pajar ki kun di bam yo snow ba kisko ki kun di bam yo i ki kema ki kun di bam pangkeli ki kun di bam pangrendang ki kun di bam pang thyroid ki kun di bam pang pedot Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Hallelujah, 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 Ya utrai Ya roya me ko Jesu 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 Hallelujah 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 Ya roya me ko pa Ya roya me ko pa Aba ko pa Ibendon buram yame Komen simbako Ibendon buram yame Hallelujah 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 Kame chonga ya royutra Kame chonga ya royutra Ya royutra Donut chonga Donut chonga ya royutra Donut ya royutra Ya royutra Ya royutra Hallelujah Donut chonga ya royutra Donut chonga ya royutra Mensim jonga Mensim jonga ya royutra Mensim jonga ya royutra Royutra ya royutra Hallelujah Mensim jonga ya royutra Mensim jonga ya royutra Mensim jonga ya royutra Kasur jonga Kasur jonga ya royutra Kasur jonga ya royutra Ya royutra Hallelujah Kasur jonga ya royutra Kasur jonga ya royutra Kasur jonga ya royutra Ya royutra Ko himen ko parangan so pin bana happy kapto karna tiligi jingkoy jingya ka bau jisu pin bau hangi ive brio
ibadon ke jing shitam ko siyo ngin panya ke jinggerku now Jisu. Tungin ya duai Blai da kene ka sakramen bapla Kaba mela bua preng jong ye ka jing kan mau ka jing sha shi tom jong me To yarap ingi bangin buram ya ka med berkasnam jong me Kenang banyo berbor kiso jong ka jing sius pa Yada yangi yada tra Kito gibadon kamban nekerku ya kino gitiar kabapilawan ras ngebase rasha jerong pilaban syong nanda se ya kita gitiar rosary piniang fil plus fast rasha jerong baro ki coaching ruai ki rosary ayu pikwaban kerku sengebarai rasha jerong statue ba Kotrai Jisu kerku kardo ya kini gitiar kaba kini kikun kilawan rah gitiar kuit naga benda jengki penyet upa baru kon baru mensiam bakuit amin. Kublai Jisu Kublai Jisu Kublai Jisu Nadonu Kublai Jisu Kublai Jisu Kublai Jisu Nadonu Marching yaro, kurang marching yaro, kurang marching yaro nadono, kurang marching yaro, kurang marching yaro, kurang marching yaro nadono. Yaro imiku Jisu. 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 Tementak kandon ka seremoni pelengkot kata ka jimpen ka jing penkut ya ka jubilee jong kan ka golden jubilee pangira ka hari India jungi ha kan ka diocese jungi te nga kerpat ki kitu kinong yalam jong ka kitu ka DSC bada ki nong yalam pre group president secretary kinwan langsung shikamat Hakaba i Father Cosmas i Father Jubin sekal kuya kanika souvenir sa jingkin mau sa Father Cosmas in sepen bena ya kijin pen semua kitu ki nong yalam wan shani shikmat we din we baru ya wan lang shani shikmat sebab ki coordinator secretary jong prayer group lu dari kedan hang ni semua wan lang ni khmat yang ni khmat to wan shani shikmat shani shikmat Bien.
Tementai Father Jubi in sakirku ya kenika momento, but in sai hai for Christmas. But for Christmas is penbena ya kecing penkut ya kenika Golden Jubilee ya kada sis cumi. Hakar tangupa barukun baramen siyam bakui. Ablay ko pang is ngungu yame, ablay ko kun ngiyid yame, ablay ko men siyam bakui ngitrang yame. Nagabinda ka jingay ka jingar ko baro, kabamelatay se halo jungi vay pay kamda me halor ka diocese jungi. Nadu ka por barki kun jame kiki immensiyam lemba ka charismatic renewal services. Karku ko try ya baro ki kamba bha kaba kini ki kun jame kilala banle nagabinda ban pinroy bat pinne ya ka jingay ha ka diocese jungi. Karku kardo ko Jisu ya baro ki prayer group ya ki parish baro ka way jong diocese karku kardo ki lindo soble karku kardo ki rinium karku kardo ya ki nong yalam balang karku kardo ya baro ki longing longsem katbangis ngungu yame nadu ka donut nagabinda ka jingkarku giko banong yame ko Jisu kuble shibun nagabinda ka jingaye nagabinda ke sanbos nem jong jingwan yukejat ya ka charismatic spirituality hagari India ngiru katbangi penkut ya kanega jingdaps nem sanpos nem janga jingwan janga charismatic renewal services hagari India badkala traikam lemba ki retreat center lemba ke jingelap ik lemba ke jingduwa side lemba ke jimpenki ya ke jingim mensiam jagi bri dau mensiam bakuin minda ko trai kadbangila poi shabakut jang kanega jingra ke Golden Jubilee jongi haga diocese Kotrai gi karpang ya kene ke momento kabangi bu karpang kum kadak kashin jangga jingkan mau nagabinda ka jingaye nagabinda ka jingar ko kabamela tese halo jongi karko kotrai Jisu ya kene ke momento bakal long shisha ka jingpen kan mau ya baru pait kristan bakenang sa na banwan kadeka sngi burom Pentecost ban penkrai nagabinda ka sngi burom Pentecost nadu arpo hinyu tarik jongu new banai ngidon ka nobena kito ki bamla banwanchane nginai online ya ka jingduwai nobena nadu hindriu shiteng ngidon ka jingduwai rosary nanda terter ya ka jingelap ketin baro kindais nginai jingelap ya ketin ban penkre ya ladai nagabinda ka sngi burom Pentecost nangda South tarik jongu banai June ngidon ka jingduwai Pentecost bad ka jingduwai Petmit Pentecost Bad ngi pelong hangne haga sender kito gi bakwa banwan shimendai ka jingduwai Petmit Pentecost ngin pelong iya ka jingduwai jingdupa nadu pra namar piwan na jingai tengi persang banyarap ya pi te hakata ka por pi kerli kum ke ta ke jing kerli kalong ke jing sosi ya tau brio ta person bawan duai danem de te wan nung kerli kum ke ta ke jing kerli so tu te pediang bait namar la ai bor ye kiru banduai ya royo try ya roh ya utrai ya roh ya utrai ya roh ya utrai Kabrom mok pav do kun ma musim bakut Kadunu bukut tamu Jisu Kangel bat kiru kuit baro Kemaria ko kami jong jing ngolam Hagateng pav do kun ma musim bakut Amen Ini roh ya Jesus Christ